fe alofani mafuta patasi esenga masiva ole obitinga o mai le fale o Yehova o itato o lana whanau e malutia uma yona apau o lona paolo o te maluai o mai tato o iai e iai le fia fia i lo uainga e fe alofani mafuta patasi e senga masiva o le obitinga o mai le fale o Yehova e iai le fia fia i lo uainga e fe alofani mafuta patasi e senga masiva o le obitinga o mai le fale o Yehova e iai le fia fia i lo uainga e fe alofani mafuta patasi e senga masiva o le obitinga o mai le fale o Yehova o mai le fale o Yehova o mai i le atua O te whātara whātu le nei tai au whau le mareifu mai o le tunu mo le au whaafonga o le tātou lia le tai au le asolua sifuru walu a pewila lua a whelua sifuru maleono o le waunanga ma le tautua a mata le nei le siu fonga le laumua. Ai alo mai loa o le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei o le ata itaia e le sunga le whewhi auto ina whaatonu Reverend Elder Vahenga Auliko mai le kalesia whaapotonga ke usiano Sāmoa i Apahat o le matanga luenga laumua o Aotearoa le pulenga a Wellington i sauti. E usi mai loa le whaafonga. Sāmoa o maia o le atatu tāpoi atu i le atua. O whaaliu Yesu o sila fia o ia. Na whape atua i le o ia. Lo wafi nia i nā whanotu tele ia oe. O lo whatua tua. O e malo lo ai. Te tātou titano. Le atua la mātou ta malo whai. A mātou iei o luma le nei tae au panga no mal file mu.
Ale ia lo atu ia mātou whi au mga luenga ma tūtes esele ni yaso. Mātou te toe awhi atu I lau no whali pa ia. Mua yo fo inato le mātou tau langa le whawhitai o le whamanu ma le whanetanga. E sole nai pēla o lofa sisil ese mo lau whanau. Ai se ia lofa. Ma whawina I mātou e lau wanganga pa ia. Ia mātou whaiaila ni tāpo inga I le awa. Le mi ngāma le whamaoni. E sili lava le anganga. A wālo lava vi inga le mātou tama. Yesu wana toi le mātou te tānu. Amen. O le atato pese atu I le atua I le pese wa sānia. Feitawina le tusi pa ia. O le tusi fifilia mo I tātou le ne yaso. Le tusi ai malfasinonga le tusi feitawaso le e whakasa. Ma o lea mai le tusi a māteio. E wangali a māteio lom tāpo iwa. Le fei poe se furu walu e o oile. Fei poe se e tolu se furu ma le wha. A lea o feitawina na nei fei upu. Mai le foi poe lua se furu whangata mai I le foi poe lua se furu ma le lua. I tātou whanongalongo le whetalai mai o le atua. E ale le whaitawino ana whiong pa ia. Pa au te foi o le whiwhine na iaile puna toto I tau sanga se furu ma le lua. Walwane ia I ona tua, wa ia pa iane le tupa o lona ofu. O wā ua whaifo ia I lona loto, a whai o te pai atu tau o lona of o te ola ai. O whaaliu Yesu o sila fio ia. O na whapea atu leo ia lo wafi ne I nā whaalotu te leina oi. O lo whātua tua o e mālolo ai. O na mālolo ai leo le whiwhine. Talu lea lava I tu waso. Manuia mai le atu e le tātou whaitau ma le tātou whanau longo.
inisi o ana fiong pa ia. Tu mau pe ia te ia no na lavi inga. Nei se io i le whamambau. La unga le swafa malu le atua ta maa, le atua le alo, le atua le nganga sa. Maun matua la unga mai le tusi sa whaita wina, ma teio, mta apu iwa. A upu nei mai le whaipo e lua se furu ma le lua. O whaaliu Yesu wa sila fia o ia, o na whapea atu aile o ia, lo wafa finie, e nā lotu tele, whalotu tele ia oe. O lau whātua tua wa e malo lo ai. O le autu, o le nei aso e tusai man whasinonga le tusi whaita waso le e whakasa. Whātua tua, ina ia maua. Whātua tua, ina ia maua. O lo whawa o pēr le nei aso le whamtala ina e mātai o lana tala e winga ia Yesu. O mai la le whaipo e sifuru walu se yo le whaipo e tolu sulfa. Mo whamatala e mātai o tala le whamalo loina Yesu o mai. Whama ngalo anga sala o tangata mamai. Ma o hao tangata le winga o lona whātino ino nei mea uma. O le tuswai taula le nei aso. Upui no feita wina me foi pois fulu valu e o le lua se fulu e o lua sulu lua. O le tala le fama lo loina Yesu le fifine. Sa ia le puna toto i tau sanga e se fulu lua. Pano fai. Se fulu ma le lua tau sanga sa maa fitia mpolo ngai se fine le le mai tu ngā. E wina matiba o ia o nolona mai e le i maua se la veai. Ai sa le vai elfi na mal sa ilia le neiti na. Sa ia te ia pere fa moe moe. Au lona mai ele se mai fai ngofie. Au le loto e talitonu. Sa fai ngofie. O le maunga maa te eo fa mai wa uma atu wana mea i foma. Le ei lama se suinga. Ai whaaftei le toa le neiti na. Uma tupe uma na mea uma fa pepe atu ai man malosi le tino ai le onge le whātua tua. O le mai e whaitete ngata, ai le nofo, e le mā. O le whātua tua, na aluai le tumtumu o tangata. E le poi le motu o tangata ma tūlanga whaingata na mai. Ai wa whaofi ofi ma whaavava atu. A le maua sona awanoi le li, ai tau ia. Ina ia pai atu se pito ofo Yesu. Ioe, e le facto le nei fine. Ma fua mai fea. Ma mai nei loa le lei ma le mauti noa le fine o Yesu o le faola. O wa wolongolongo ata le va venga i tele ma le ano o mai o whamalo loina Yesu. O le foi o tumutumu. O le vesi ma le tapisa le ofo. Ono le mano Yesu o tu lia solo ai te moni. Ile mo mauti noa tinane. O le toa inga lea o na tinga. O le tawa lunga lea o na whamoe moe. E tawa lunga ile man malo. Wana mawa le pito ofo le li. O le tangata fi nang. E le whawai vai ele mai. Ai wai lolo na lawe ai. O mauti lolo na whamoe moe. E ola. Le whamoe moe lea na sila fira le Yesu le sao ma le whamaoni. A o fia whai loa i luma le lalolangi le whamoe moe ola. Le whātua tua wa moni. E ui na tumtumu ma taomi mai le moto tangata. Ai na langona Yesu le oi le whamaoni. Langona Yesu le tangi i mativa. Langona Yesu le ono tangata mawhatia. E nau mai le tangata wa le amana ia. La ngona le Yesu le ti ngao tangata mai. Mai le tino, mai le mawhaufau, mai le anganga. Ioe, o le winga le nao le autu o le nei aso. Pātua ina wa maunga. A wāle mea moni, na sila Yesu le whātua o le nei tina. Pāwhtai le loto tele le nei tina. O lona mauti no le lei, o lona whamoe moe ma lona tauni unga. E lei whaia ma le māsau sano. Ioe Sāmoa, ole ola, e matala i le whātua tua.
peo na o le mana whaola i le neitina. Sāmoa e leo le mai malo na teimi umi e tāua. Au le loto sai le whiwhine. E leo le puna toto e whama mafa. Au le whātua tua ia Yesu Keriso malona man. Na mapu yeiti ngā le whiwhine nei. Na mawailo na saurotonga. Ma wawa mai foi mo i tātou le neitala. Tātou te le maua se toa mai le poto o whātangata. Se linga tali seufo mai ma tau la sea. Tau lava le pai le ofo Yesu uma. Sāmoa e. O a whawhita auni, o a whainga tā le ola, mai tu ngā pōpua ngā maftianga. O lo tau whawhewhe mai. Aua lava le whaavai vai. Aua le lava saili. Pātua pea pei o le whiwhine. Pi nau matino u. Wa umana tā pena Yesu le tali mai fofo mo oe. Au lava, o na pai atu le pito ofo leli. E maua ele mapusanga. E maua ele ma losi whawhawina. E file e mu, male manuia. Sāmoa e. Whai maile utu o le nei aso. Whātua ina ua maua. Amen. Te tātou te tānu. Ua mātou whanongolonga manino tamai a ua fionga mo I mātou le nei tai au. O mātou langona I nai le oli ma le anganga whaafitai. O no lo whawhanga ina o mātou anganga. Whaafitai tamai le wamana I e peo mātou whātou wā. E ui lava le tusa le mātou tali atu I le walofa ma lo whamaoni. Ve ia le walofa. O no lo walofa tu noa wala whaimanui ai lau whanau I le nei aso fau. O e fua mai. O wafu fuanga ma la masinga ese. Pāwhtai mo le awa unanga lo whaia pē le siu fonga le lamua. Le lātou tautua ino si a mātou watunu. Na wana pē le loto whanga e tia o na wafionga mo I mātou. Wai mese lo wanganga so sani. A le whāwhtai siri nei mea uma no Yesu Keriso le mātou li whaona. Ma le taulanga e tasi ai afe na ia whaia e ala ilo maliu malon toi tu mana malo ma le tunga mau ma le oti. Leo whātoi lalo I nai le pauliuli ma le ola polonga I le anga sala. O te tala I whaitutoa lau malo. Ia sawhanga atu wai lau whanau whātua tua pe a whai. Mātou te sala mō whamauni. I whawhoi lai le wafio le mamalu le pule au ama le mana. Eli mātou te mō mia au whamanianga, a wale nei aso mana whi au lo whātalitali mai. Le ngona lava le mātou vai ma le ato toa. Ai whamoe moe ma whātua tua I la wafio e te whāto toa ino mātou tau ma whainga uma. Lo whangia nei o mātou whanau. Le watu, mai foi mai a onga le nei aso pui ma leo na lātou wola vai. Mau le poto, mau le ato mai e matau ia I lo wafio. Nei o mātou ta maunti nā mātutua. Lo lātou whamuli e mātou wainga. Ia mau le lātou malos, mau le lotu tele, mau le I le fia. Le usu atu e lau whanau I ngā luenga ma whaiva ese le nei aso ta mā I e whamanuia I a lātou ngā luenga. Mana tua foi ma le lofa nei te ngata wala whai mai le nei tai au pupua ngā o le nei ola. Ai mai se lava I lātou o lo whātou to lia I whale mai ma ota maainga I mai tu ngā o le nei ola. Ia lofa wha mai se wha mawhanwhana ma pai atu lo wha malo longa I a te lātou. Longa manu ina o lātou tauti ngā. Ma wai le le malosi ma le soifua malo loina. Pai atu pea e la wafio lo mana. I la wau whainga luenga te tofi mo lātou whale tu I so se whata whaita ulanga kirisiano. A wale asuino le vai o le ola. I lea whata whaita ulanga ma lea whata whaita ulanga. Whamanuia le pūlenga ma lea whainga luenga leif ofisa whasa lam. A wale au unanga tā ua lo whaia nei. Patasi mai la wafio I le ni aso e teita ia la mātou wholaunga.
O a foi ni mātou wanga sala. O le pō mawai me se lava le ni tai au. O mātou whāne tonu. O mātou wa leu. To māse ia talia mai na mātou I whonga le ni tai au. Whama māma whamangalo I mātou uma. E ala le tōtu pa I o le mātou li whaono Yesu Keriso. Au le manuia marfile e mua la wafio le atua le tamā. E loftu no Yesu Keriso le mātou li whaono. Ma le mafutanga whai pē ma le wanganga pa ia. Ia tu mau mai le lunga ia tei mātou. I lunga lau whanau whātua tua I le lalo langi atoa. Nei, maas uma se yo I le whamavau lava. Amen. O le na ua whaafonga na tunu di tātou saunga loto le tai au na teita ia le sunga le whai whiauto ina whaatonu Reverend Elder Vainga Auliko ia mai le kālesia whaapotonga ke usiano Sāmoa Apahat o le mtanga luenga lau mua o Aotearoa ia le pūlenga Wellington I saute mo le tuele nganga o le whaafutai tele ma le whaamalo tu sa ma le tātou saunga loto ia o le tualava anga le leima whaamanui atu ia manuia tele fuafuanga o le nei aso. O taimi isfuruiva minuto au te elfitu o le veinga o le tua mai le whakasa urulolo masi usenga e on whanga solo le tātou porokalame e na I pespisinga whalenga luu ta pena le porokalame le atal tai au na minute uluma e usmel whafonga le veinga o le tua.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Pai ai Sāmoa, o lau walaunia. O ki tau sa ngāti nei. Ia li whai rotu. Tua inga e se umai Sāmoa. O lea tātou si whaftai i le tua. No maua tā malo. Lea, la sumai au tau sunga li whai rotu. Taita ia nei Sāminga. Ala mua, o tuatu o tau finangalo. Ile o le amamoli i nei whaftai. Le tua le alo. Le tua le ngansa. Sumai au tau sunga li whai rotu. Ala mata tatu Sāminga. Ia le tua e ona pārosi brau. Ia whamanu ina o swafa mwak. Namo!
Hi, Sāmoa. It's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Ole tatu por kalame le ata le tayao le nei tatu to fe lo ilungo pe ule ya ole o manga luto lu male sunga le of soni to fasi le la isi mono se multafa le tayao por kalame malo se fua si la ei talo falava ya tau fai fa malo le tayao le lo fo male anga le o tatu tapa lang ya malo fo se fo mo le sunga le dia wa le tayao malo se fua malo fo le tawata te tu tatu video le yaso e pe o masani ata o felo i tat felo i lo i les freile e no te lo foile o uma ia alwe ngol vayas ya le uta felo i le amtanga ngol vayas ya mo ya na fila son fu e pe la le o fi la va pe o uma foi mal vayas o mai pa ngol vayas son fu sa ya man tua le sa ye tato por clan sa tato ye la vayas ya pe ala ele uma foi a mal vayas la to ya sa ya le sa ferita to uma le hai ungol vayas umi ya moni ya manat foi sa fa pena ya solo le la va mata o foi na i fu sa fenga ye le ngate tono la inga ton fo le calcia il fa ungol vayas ya se yo mai la nafi ya ona ala fa me lo le ta ya mol fisidia mata mo fie tele fo fanga le tu tangata ya moni la tangata ina le anga tele tangata ya o te loa o le sa malo lo to tele nafi le o to ya on alfa na nei mal to tele o le fenga luenga o te ton sa menu ya malo longa mta fa on nafi ya vai tu fo tu nang o tau o le matua mata mo fie o tau ya o to lava yaso ya lo no winga ya le sa fia ngai ta to msevili mti munga malolong ya le usau tau langi le ole mana ia le va ai le po le masina ya mori tia mai ale masina ia wala ia se ao la lata ia io i nai po ia lua le ne tu nei tu nei pa pe fo le po le sa tato wa sia tu ai pito lu tele wa rapa ya o va ai to ia terminale a fi pe fo na po ya o li fa no fo mo mata fo le masina o te ale o total no ga le masina al masina letas alete tel noi ala foi mata mai isa mole io il masina letas ya se foi finga le tu ala to le la vata to te va sale tu fo la langi le tato ye ala le se masina le spit sa ala ile su le la sa ya le o ma por tu la foi na peole o malulu e po e wa pio tauana fato ina malo matu e tatu Sāmoa na malulu al po o felele il monga foi lele e va ni fa fonga le tu il po foi mai lo to e la taia sa ai o le au solo matua sa o al fai tau to e tu sei e la ilo to in fu el nato vai tele o te e il sota inga al malulu ma le mai o monga i lunga sala la fi o lolo ya nga la ne ya le sa o le ya wai le foi sa ta to tala no foi tele o te e pi fo le so tanga o la au o me ola o manulele ia tangata na ngata I fale ia ma le fani moli e sa o le e fo nga e so ta I le pelan ta mai tau fo ben fa to no po ni tao ia ai pe fa penal tau to e na felele ia mo o tele le pe wa mo tu al bele no tata na felele ia mo ai o mo ta tu Sāmoa la po ia sa na felele ia to no fale el po fa me to so
e la taia ia ai sa ole ya ala foi mai sa ni fola pa fa o tama o te o supo le mafana fanali le taia o wase se ngatala le taia le fatali atu la tina mal sa kuma pa o le fatali ia sa fi na taia ni tai fatali foi volto in mal tu ato foi mai e la le ta fa o le falo sto io na la fatali foi mai lom tu foi volto mai te loa la le ada la tu ai nga tai falo le matai le ale la vai la fa la tu pires mi ale to ya ma lo sa to fa fe lo i foi le tu no am te di fa ngal ngol le ya so mat ngo fie ya ne foi tai au le lo fa male le ta pau le langi ya ma lo afu ai la mo e so fu manuia male langi ma tafil pa io ta to tu fa ta lo fa tuai pa ia la fa ngal wenga tofi le tua ya lo fa mauta le malu so se tovine tono por nei o tono Wellington nei ya me se foi tafa fia la langi lo mo mai tato fa salonga ya malol talo malol tawatai ya malol fa toto nga ruenga le tua fa talo fa foi ia mal malu tamam tina matua to tayo tato tunu fe la lo mo mai tato fa salonga ya fa talo fa tu si fongo la mo ni tao pa ia tato tunu le fo wanga ya tu fe au mga ruenga masani ya wa fo to toino ainga I tono ngaluenga le malo tono company ya me se fo I ngaluenga le tangata lava ya malo le fa to malo le tawatai ya pa ia tato fa nau le fo wa mata na nga ya tu ala to wa onga mata pena le tao ya me se fo ne tato matua no fo fale me se fo I la to fe ngai mata pena no fa nau ya mato tu fa talo fa tu le tao mata ngo fio le ri ya malo le se fo manuia malo tawatai tato pa anga lo fai o whaafonga mai so se tafo le lalolagi lunga o tato Facebook o le YouTube pa mai se fo le tato website ia mātou te whatalo whātu mā lololangi soifua ia si fonga neo la mole ne yaso ia na tatou paanga o lo mo mel tautua e lunga o tatou whasalunga whaltua ia foi mamau lo ftere atu mai au kilani sunga oka mal whaltua malainga I Wairarapa mā lo soifua oka lo ftere atu sunga ia mele ia whapea ia whalea onga ia whatalo whātu le tai au sunga Waitai Saulia ia mānoro soifua ta ape mafua ia whatua ia epi ia pele tangaloa whawhawina tanielu talawo pesfoti o pali mosiona tua amatua nulu whatu sunga saulo mālo whawhtai le mafuta mai la tato amata le whawhiwhianga o le tai au ia pe whauau le tato pokalame le whawhiwhianga o le tai au marisunga ia paunga tamo mai tuai whangaloa e tau luas fulwha minute o le tāne o le itu lai walu ia tato talo le tau le minute o luma pe mai al whawhiwhianga ta lofa lava le si ufonga ne lomua
sipa pia pia, sipa eterno me ai. Sipa oi lapa, mama e mamai. Tumaya ilunga paisa sipa. Pa ate ai lo tingai. Sipa mali e sipa pia pia, sipa eterno me ai. Sipa oi lapa, mama e mamai. E usi mele whawhonga le tātou tano le tau peon whaino no official vai tau le soe langi le lei le tau. O le aswa tai au ewi e nei timu e matele na langi le lei le tau. E o atu le vai o le official vai tau le ason fua mana solua le vai aso fau e langi le lei lava le tau. Ia ona whawai le kapiti manu tu whanganui matau naki le soe langi le lei le tau. Whapena Marlborough tau po Hawke's Bay ma Wairarapa. Langi le lei le tau le aso le nei. O le malulu le eo lo whamawina inu nei po i tu malo nei. Ia mata mai le ono whaasolo i lunga di se fulu ma le tasi ma le se fulu ma le lua. O lea mawhanwhana, a mata mai le se fulu walu whaasolo i lunga lua se fulu ma le tasi. Au ki lani le soe langi le lei le tau le malulu le eo lo whamawina se fulu tasi. Ia o le malulu le na, ia mawhanwhana i lua se fulu. O na whaasolo mai eile, le moto i saute i le so. E langi le lei whaasolo ato le tau le moto i saute le malulu le eo lo whamawina. A mata mai le lima nga ia turunga le se fulu. Ea mawhanwhana se fulu ono whaasolo lunga lua se fulu. O leo te lengo le tunu ne yaso e matua langi le lei whaasolo ato le tau le ne yaso le tunu atoa. Mana ia tele. Ia o apia i le soe langi le lei le tau lua se fulu iwa le fua le evela lua se fulu ono le ea mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellingtone. I le toi lua se fulu ma le ono minute i le ono nane le fiafi. E oso ele la tai au le tolu minute te elfitu le tai au a tai au. O le fua le malulu lo whamawina i Wellington minutu a oi, ia lima nga i lunga sifuru tasi, ia mawhanwhana sifuru fitu whaasolo i lunga lua sifuru maritasi. O le tala o le tai mo le so Wellington e pe le tai le valu le tai au nei sua le tai i le te au le lua i le au au li ono toi pele o le tai le afo le valu na nei. O poli lua sua le tai le te au le fitu i le tai au nei, pe le tai i le lua sifuru minute te le tasi i le au auli. Ia o le toi sua leo le tai le toi sifuru wha minute le valu na nei le fiafi. Ia le tala nao le tau, tala le tai mo le silfia le tātou tunu. Ia o i lava e la fola na tupele nei aso ia malo lava le au maa fola isi o tātou tunu. Ia tasi le tala ni usila, ia maua lau tupe Sāmoa, ia e tala lima sifuru ma le lua sene, tala lima lua sene. O le tupe fiti le o tala lua sifuru wha sene, tupe Australia e valu sifuru sene, o le tupe Amerika e lima valu sene. Tasi tala ni usila maulau pa angatonga e tasi tesi ma le lua iwa le pa angatonga i le so. Ia ma le tupe Sāmoa le o tala lima sifuru ma le lua sene i le so. Ia ma lola wha fitai le anga le lei. Ia i fuafuanga fo e le awhia ngai e le tātou tiro. Ia lelei. Whapaneanga leo tātou aso soifua e peo nei e fwili nei aso, luas fulu ma le valu, o aperila lua afe luas fulu ma le ono. Ia, ma ro lava le fōlau, ma tō te whamanu i atu, lo aso soifua le nei aso, le lava le tausanga, o ieiru soifua, ia, vi ia le tātou tapa au le langi lang tausinga, anga le leiro tō soifua ma le ola. Al tus whaitau le nei, ia e whalai awina i fo il tātou o tunu, ia wa fo le anga e atu whi au mga luenga le nei aso. Ma umbale el kolonito e lua el kolonito lo nam tau pe lua, al fai upa sefulu, ma sefulu ma tasi. O le ua o tau wha maanga ro atu iai se mea o a ufo ilea. Wa a fai ua o wha maanga ro atu se mea
o le ua o whaamangaro atu iai, ua o whaia lea ona o tau I luma o Keriso. Ina nei o lengia I tātou e Satani, a wā tātou te le wā lea I ana tonga fiti. Ya, o le upu le whaamafa, ya, o le whaamangaro. Ya, whaamangaro atu, ye o angaleanga mai, ya te utou, ya whamanui atu, ya la tau o lo alo lofa mai, ya te utou, ya, o le tātou whalai au le nā, manui a tele o tau asa soifua, o ne ngalo tātou imeli, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, ya wani whamanuianga, ya la tai natu le pesele nei mo o tau, ya wā tau asa soifua. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana nene wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia ia. There to I whaawetai loa lofa winga Wa e foa I mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngalo ato soifu Ai au ngalo mola No ai na ai mai sele atua So to e fa po Ola fia na to Wale ngata Ilo ua sofana u Lene ua ulia mai Fa amanuia me atua ilo ua sofana So se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele there to I fa afetai lo fa winga ese wa e fo ai mai ai nei a so te alo fa Ala falava sumel whafonga o tala mena tupu lau langi ni aso tātua ria le aso luas furuvalu a Pewila. O le aso nei tausanga e tasi fitu i valua,
Ia na o sa whaia ia le tunu leo whalani le tunu o Netherlands ia po Austrian Netherlands le wai ngone ia Belgium. Ia inana amata ilo le taua lea whalani e tau le French Revolutionary War. Ia le taimia leo amata o le solo atu le pawa fo e whalani e inu utua o Europa. O le sol tausanga te siiva tolu lua na whao ngā ile tui pui pui mo le fiva sama sama mo le taimi mua mua. O le aso nei tausanga e te siiva lima lua ia na umai ia le taimi o Amerika i tono Japani na usainia le whenga tau le Treaty of San Francisco. Ia o na whaamamalu na ile aso valo se tema le tausanga te siiva lima tasi. E te tauna o tuai ia wa amata na o ese fita Amerika le taimia lea na amata na pulea i Amerika Japani na ufai ina Japani tau alo na lua lolangi. Ia a o le aso tonu al nei tausanga te siiva lima lua ia na umai loa ia le taimi o Amerika i tono Japani. O le sol tausanga te siiva no iwa ia o le Palestine o falani na taimi o Giles D. Cowley. Ia na whaamawai le aso nei ia malwhenga malo falani ina ua ia taumawhai ia vatu ia ni suinga fo le Constitution o le atunu po le whaawai o le atunu ai te ena i to tele o le palemene. Ia ma whaamawai ai loa i le aso nei tausanga te siiva no iwa. O le sol tausanga te siiva iwa wha o tangata sa ngalue le vaenga le CIA Amerika o Aldridge Ames. Na whale pui pui le so mo le olanga atoa ina ui taumwhai e wha tau atu mea lilo le malo Amerika i Lucia. O le sol tausanga lua awhi le tasi o le tangata bilionea Amerika o Dennis Tito na te ena o ia e le vaenga lea le NASA Amerika e taumwhaita malo le fi alu i se vafuile le alu le vate atea. Te ena Amerika ia o io se tulisi fo le fialu mata mata ai le o io se insinia o tangata io le vate te io le saulole avela na 2 miliona ta la ya Lucia ina o te ena i Amerika saulo ya Lucia avela na 2 miliona ma wa lo lava no ti ai va ya Lucia o nga le vate te o le solan tu porto sanga lua fe mal tasi o to sanga lua fe mal tolu na fa vai ai ia le iTunes le fa nga le Apple ia fa tau mai musika. O le aso nei ia e o se aso wha amanatu o le atunu o Roma. I le wha iunga o apewila i le amatanga o me e wha ataua i la tau funga la au. Mana tua i la tua o funga la au e ngoia Flora. Ia lopo ina le mafume le upulo le flower. Ia e wha ataua la i Roma i nao na po. Wha iunga o apewila i le amatanga o me ia e wha ataua funga la au. Mana tua lo la tua o Flora. O le sorta usanga e tasi iwa tolu fitu na whanau mai elta i tai lea o Iraq o Saddam Hussein. Ia le wai loa lea ua uma foilon taimi. Ane soifua la le tausanga na te siiva tolu fitu i lea sora nei. Ia, whaftai lava le tātou tunu, tala nātou e maul whapoponga te masani whaftai lava. Si ufonga la muto e valu minuto na tāne o le tu la valu, tāpena mai tātou telefona minuto e luma. Ia o le tautua le si ufonga na mua matango fie le taunu ne yaso. Ia ngai pia tātou ma le peona te ufati ngā fonga le tunu, swinga o tau o pensin suau, ia le tu ua i lava le whiwa i tātou ngā lunga matute, ma o ngam fuafuanga. Ia, o le lava e, te ilo fo le ngā luel ma loe tau whai aina ia whai titia le. Mona. Sa o le pensin i leo tātou vai ia o sau la i titi lalo e sfusene ale minoi mai lalo. Ia ai, ma le fo e whai titia le whiwa. Ile ma whai ana whai titia. Ia. Pe ua masani, pe stinana matou talanoa na nafi. Ala talanoa tuli pensin. Ia, ua tongo tāl pensin. E whai mai. Ia tate le uloa i te ies tongo tāl pensin. Aisa, whai mai. Ia, ua ta masani na latu atu tongi utu tā vale. Ia, e pe fōringa mai la. E le o anoa ia lātou nei le. Ai pe o tātou le, ai mesa tangata le laktu to tongi le pensini. Ia na mata lole i leo whainu mela fo i o le pam. Ia, moni. O i nā la tātou te loa i matua i te leo swinga. Ia me se fo il vai le nila i tono le tavali. Po ferme la ua o i le nila. Ia, isa. O le mele i atu ultor sfuta la i tono le tavali. Le ima se mino i o le nila. Atu le ima se folo. Pe nasta mai tasi, pe tasi le pa, pe lua le me i lunga le ai, ma se swinga. Tau tia so. Ia, o le tūlanga na, o ata lea na nafi o latu e utula o tavale o al tiso.
O la tolo la iau tu tiso o te la tula vai tu le pamule ta vale le ftau le set. Sautu. Tu es futala va tuna le 2.7 liter. O ni le olivetas. Olivetas sa o pe sol. Nga le lua lita le o kalon le moa e alu o mo va. Ya. Alo na o pau o me le tanga na te mi. Na sina mea o alu bank tala me tu pe tu tava. Ya, pe va ye la me le o me ele finga malo tu langa le o ye tau pensi. Ya. O ta wa ina tasilita tu tava le. Sa. O tia le malo ya. Wa mai foi la no ya tatou e fuafua le ai le tulanga o so fuanga I me tau na fai me le tau to fai me tau na tu me fa au le ceremonia ya on so longa le ya e fa le ano ale alu tu peisi me le sta u ya pe o te mine wa mai tatou no fo le fuafua le por al me tau na fai me le tau to fai ta wa te le vai ngale le wa e saunoi wa e o inai e tatu toi no foi lo toi fai le paquete le na sa va vai le ina e to fitu na ile le alu tupe I foi le mete tauna ona fa mo e mal vai nga tauna fa mo le vai sa wa te le lope tupu ya lo tupu matu ai nga le vai nga le o le alu le tina e alu fale o loa e se mena lo va tu sa mal fata o fa le wingo fatau e ai pe o mea lai o no tu le manga fatina la to o la to fale lo o le mea la o tau o tu ele vai o le mane no fale mai a me tati al fale le fa ai na me tati al fale le fa ai no fa o la te me fa ai le fa pero ai soli le la mane la tau o la fa mana tu no winga le la amata no la tu lo nei amata lo no tu lo trade me por un marketplace. Tu so le te fa longo I la ufisili fa mo le fengo o le al te me fa nga o la wa mat ele o le o na ufisili mo le fiongo por al te me fa sa mo le la fiongo la te me fa nga ma tu le si te me to na ufisili ala la tu me le foi le me le pe o tengi ai tu se le la wa mat ele o ordinary então olha fai atu aí o facile tu aí ala to tali mai e pe olha tali fa person olha facile mai ala facile sao olha te me fa ngai te lo ole leo na fa ngai na na mo le lo fionga pra te me fa ngai la tato se atu fa fianga ta se fonga ne lo mua e tato pese ya ta pena I lo tato tal fo le la tato ile tu la valu ni ta ya el fa fianga ya pi maulva e me sunga ya yo foi valu 5 minutos lo turn tale ole tu la valu si fonga le mua
langi mama le soifo maua le whafonga lo tātua tunu le nei foi wha o poponga e nisi o tala I meo lo te tupu lo tātua tunu I Sāmoa mo le nei foi aso. E whātau sanga le o whātulanga e whaanga solo le Pōkalame le ofisoa swani mai ele malo yampani mo le lawe ina o soifonga o talavau ma whanau ma ia fiango whala au whaasaina le o lātou whaatupe na ia Pōkalame le iwa se lau tāla Amerika po le lanta tu le 2 miliona tāla Sāmoa e nei fausia ni Pōkalame ma whaanga yuinga ma whaonga ina e fo ini vaenga tāla whiangai e pei o le vaenga le whaamasinonga ni Pōkalame tau soifua maloloina Pōkalame whaafau a toai ma Pōkalame al mtanga luenga o leo e whaofia tua I alo ma whanau lea fianga leanga o whala au whasaina lo lato soifua. Wa whabangwine reporti I os whainga mtanga luenga o leo o lo o maua mai e ma whanau lalo le se furma le 5 tausanga le mātutua au lefo I wasa solo ane nisi o a onga te tono lea tunu. Ma wasile sila fo ili UNICEF le whaatupengo nei Pōkalame I le whaatawa I no tūmanga I whanua ea o ina ia tātou whanau I tutonu a inga no mawhioanga le fo e iei le malupui pui e le wainga I a li ma whaipule le au nanga whaatau le lea masao tama I tai a siri lo le nā o Pōkalame te tono so se e ka le sia litu whaalea nganga. Mai ole a ngā lulue whaatasi fo I lalo le nei Pōkalame ni so matanga luenga le malo e una ia whaatasi ina ia iai so nao ngā. O le vai aso nei na wala awe luma le whaamasinonga le mata opo o lo tangi se li whaasalau o lo au maui ni usila le temi nei na whaoru mai le whaamasinonga I Sāmoa lana tālo sanga e whaasanga se urunga li whaasalau fo e ana le Pōkalame o le maoto vi inga mai au se tālia to le forza va inaya ma ainu u ilinga no sa va inaya. Na tālo sanga I le lo I o lo tūlai mo to le a forma ainu u ina ia whaalea o ngā ina mōrianga o lo whaasanga ia I la ua I le whaia leo ni whaasara launga whaaluma luma e a fia I le tamari ango se tangata. E whao ngā ina I masini ma whaasara launga whaono po nei lunga o pengta wha I langi. Pei tai e leo mawhai ona malanga mai le ana le tangi I Sāmoa e tūlai le whaamasinonga. Ai na tālo sangala na lo I Sāmoa nei e whao ngā wheso ta inga whaono po nei e whaatina mai ela na moni mau I upengta wha I langi e au no mane malanga mai I Sāmoa. Pei tai e leo talieina ma te ena le tū te e lea tālo sanga. Mai te taulava o le malanga mai I Sāmoa e whaatino le eila na mō le mau. Ma o tui nātu e le whaamasino I lo ia I tū e lua e nei e tui nātu uma whaamtalanga e whiu nā wina I ala mau. Ai mai lawa le whaamasinonga wa tālo sanga foi I alo I o lo tūla e moli tua leo leo e le mata opol tamai tai tu se solo ia papali I sia whekeal ina ia whaonga ina mōri mautus tu sia. E whaatatau le mata opolo tua ia ai le tamai tai ia Lise Marie Schmidt. Peo na sila fia, wa maliu le tamai tai ia papali I sia whekeal au tau fia I pēla val tu ese tan malala I tādi ai le wala aunga malwhanga solongo le ni mata opo. Ai ese fulmali iwa mōrianga o lo tua ia e le tua leo leo le tamai ta ia Lise Marie. E lo na whaia lo ni whaamtalanga watai tai se na i le to tele. E whaasanga lea I lesa a vea mapare mia le fionga fia me nao mi mata afa. E leo toi pōma le le tusi na tusi e le tamai ta ia Lise e a uina atu I le au mamaru le maro Sāmoa. Ma le kopi I lesa a vea makomisina o matanga luenga o leo leo awa paulongo I tino Filippo. E lua vai aso watu I nātu el whaamasino I le tū te te e tali atua I le tālo sanga a le tū tangi. O le vai aso neile wa iele fōwhanga e toi taliu mai I le antanoo le fionga le teitai, le fionga le pāremia la aule le maale tōpala te Valfosi Schmidt, mai la na si ngase ngase le o sa vali atu I le lua vai aso na sa ili tonga fiti atua I New Zealand. Na whamau ni mai e le fionga I le sui pāremia I le whailo inga malau tu stala le vai aso ua mawai, mo le pola ana rosa ale mōri o. O lo fai pea ma update I a status, ia o lo o manuia lava le fionga le pāremia, so longa leia na tonga fitinga, ia o lo ia e fofuanga e toi taliu mai le atunu I le vai aso fo, ia o lo so longa le whaatinonga o tonga fitinga.
Pei tai le o mautu mai se aso e tau nuu mai ai, pe lea i foi. O tala fowia, anga leitele le atua i fōwhanga la awhia ngai malo tātua tunu le nei aso, whaso i foia. Talo falava I le nei fo I vaenga o telefon mai le si fonga o le lau mua, o le tala mua. Ua whaaria mai le pule nuu o Wellington e a Andrew Little, e whaitau 4 miliona tā la le taua whaai o mea sa whaalega ina I le tono le lau mua mauna nuu tua oi, I le taimi o le whaama winga lolo wao le tau talui nei. O whaatau sanga inai e le li pule nuu ia tangata e mawhai o na wha mea lo whai nātu, ia ni vanga tupe a to fo I manisi mea ia fiai ni mea fale e feso soni ai I le totele o tangata sa whaalega ina ala to mea to tino ona o tu langa whaale tono le tau I lo longa ma ta whenga ma mawha sa a fiai I la tau e se lau afe ta la ia le vanga tupe leo o whaatulanga ina mai le whaaputu ngā tupe feso swani le pule nuu le Merrill Relief Fund e feso sonia I te ngata maainga sa I longa o na mawhatia ona o tu langa onga o le tau I le vai aso taluai. Sa whailo mai foi e se sui al whalapo tonga feso soani I le Wellington City Mission o Murray Edridge e umi ase taimi whaato ato e foi I le tu langa masani ia le soifuanga o le totele o te ngata ia sa I longa o na whaina ia tu langa whaale tono le tau na taia malavea I le lau mua. Nei ta ufoi o loo mana o mia wawe le taimi nei, ia se feso swani mo te ngata na whaina, mai ia whaatalo sanga ina I le feso soniatu le tunu lau tele, ina ia mawhai o na lato whaatino ia ngā luenga feso swani mo e o loo mahwatia. E lata I le fase furu la whainga o ainga o loo feso swani I le Wellington City Mission I le taimi nei, a iei le manatu o le a whaau popo o lea whainu me lai nā iaso o lumana I nei. Sa whailo mai e le li pule nuu ia Andrew Little o tau whamautu pēr le tū langa au o whita mā whaina o whea ngai ma se vaenga o te ngata I le tonu o Wellington a iei le manatu e le vao le fia se lau ma le fia se 4 miliona tā la ia le tau wā whai o mea uma sa whaalenga ina I whaale tonu ia o le tau. O le so, ua amata ai se asia singa tau loa I le United States o Amerika, alana mai estete le tupu o Peretania tele, ia sa lesa le tolu, ma e hui ina o loo iai, I Amerika ma Iran I se tau I le teimi nei, a to ai foi malos fo inga lea sa whaia whaasanga, I se whaatasinga sa a waile Palestine Amerika ia Donald Trump ia ai wale mwhai o na tolo pōpe tau fiai ia lea wha moe mo lea si singa tau loa le tupu o sa lesa le tolu I le United States o Amerika. Wha aso le umi o lea si singa le nei lea fiai ia le masiofo ia Camilla o le wha moe ina ia sanga wha mautu inai malo ia pea le vā whea loa ai o malo I lua I le tausanga le nei ua wha manatu ai le lua se lau 5 se fulu o tausanga talu o na maua ma wha vai le malo tuto tasi o le United States o Amerika o lo wha moe wha ia se saunoanga le tupu ia sa lesa le tolu I le tonu o se tau o fianga o le fono whai tula fono po o le Congress a le malo o Amerika o le saunoanga mua whapea sa whaia lea e Elisabeta a o soifua o hia. O le aso lulu taimi a Amerika o le a malanga atuai I le ai o New York ia le tupu ia sa lesa le tolu mo le masiofo mai o le ao la ua asia ai ia le maa wha amanatu o le wha avelave fo le nei na tupu la aso se fultasi o se tema e so lea ma se feilo inga ma le Palestine ia Donald Trump ma lona whaletua ai tawalunga I se tau tanga tele wha ale malo
mo le whainga malanga. Ai o le stofi taimi Amerika o le atu ua ai le whainga malanga le tupu ia sa le le toru ma le masiofo i Amerika ai hanga i atu i Bermuda i le atu Caribbeane. E le temi nei, ua whaalia ia hatunga lunga o le li polofesa o mata aupu tau le tula fono i le Universite o Waikato i le whaatetele pea o sa whainga whaaterorisi mai le tua ngā vale ua tula i mai i le tonu o le United States o Amerika. O ia hatunga lunga e mafua i le whaalavelave i le pole astona i taluai Washingtone le asa osa fo ia i stangata wha o penga ina ia le taumawhatanga le asosial au dustala e ngālu lue i le tonu o le whale pae. Sa wha amatalaina e le li professor le nei o Alexander Gillespie e ulu i ai le vaenga o onga o le tulafono o le Universite o Waikato o le tu ainga o sa whainga e pei o na mori mawina i Washington i le pole stona ai o se osa whainga wha terrorisi mai le tūtau o ngā vale o mea tau whai o malo. Wha amtalaina le ngana Peretania o se left-wing terror attack. Na ia ta wai sa ta tele ia i tu ainga o whainga i le vai tau o le afe iwa se lau ono se fulu wha solo mai ai i le afe iwa se lau fitu se fulu. Mai sa iai le manatu o le to tele ua le o to e iai ia i tu ainga o whainga i le taimi nei. Pei ta aina ta ua e Gillespie o le ua mai ta wina le to e tula i mai o ia tu langa i le taimi nei e tali e tuai le tu ranga vale i pulenga ma whai unga whai e tai wha o whai o malo o le tu tau matau. O isi tu ainga o sa whainga wha terrorisi wha penei e awhi ai whainga tau wha matau i e whai ngoina o le right-wing terror attacks ma ngai o inga e tau la mua ai i e tāpua inga wha le lotu i e taua o religious-based terror attacks. E pei ana sila fia o le li Palestine o loo iei nei o Amerika ia Donald Trump ua whaalua o na sao mai i ni tau mwhainga e tangata valeina o ia le tausanga i luafe lua se fuluma le whaa ai lea o fiai le ano anoa i o taimi sa whaiai i ni whainga tau whaamatau e whaasanga ia te ia. Ta ua lai le li professor ia Alexander Gillespie ua mai tau ina le whaatupula ia o ngā i inga nei e tali atu ai i ni whaai unga mani ngā i inga tai o le tu tau matau o mata upu tau i upu whai o malo i te tono le United States o Amerika. Sa whaalia fhoi e tau o tele i tai o i tu e lua o mea tau upu whai a Amerika o na matua mamafa ni ala tu saunoanga e tau fia ma aua ai ne i to e sanga alia ni mai pea ia i tu a ingo whainga o le whetā wai o i tu e lua ona o e senga o manatu matali tanunga wha upu whai o malo. O le o whai lo mai e leo o le tau lea ua masalomia i le wha le velave nei Washington e ngoa ia Cole Thomas Allen tolus fultasi tau sanga o le soifua e mai le se tete o California. O le nei li e nganue whaafaya onga part-time mai o le so le o le atula iai o iei luma o le whaamsinonga mo le taimi mua. O lo maua ho i wha maunga le komisi o whainga palota a Amerika. Sa whaia le nei li ia se foa ai e luas furu rima tā la ia o ke topa o le lua hafe luas furu wha i le taimi o le su ngā tupe le komiti na sa ilia se leni mo le whaatosina o le palota o le sui o le Parti Democracy mo le palota o le tofi Palestine o le tamaitai lea o Kamala Harris. O le lipoti au pitola tamai nei e le malo New Zealand ua hatangi ai le pa upea i lalo la whainga o le sua uma le pensini vei taisa whaalia mai o ia swinga o tala whea ngai le leima le fuafuanga na iai mai le aise mea e ono whaapopole ina ai le atuno. O whaino mela sa whailo mai le songofua e le tau ona sa o le lei mai le nā teimi e o atu i le vailuanga o le sululu a tae ao. Na whaalia ai i ia whaamaumaunga o le pensini e limas futasi tesi ma le valuaso e le tau ona whaonga ai. Ai o le suau po le diesel e fast futasi tesi toluaso o na umanea.
ma le sua uwa lele fast fululima tesi ma le fitu aso le umi le supply o lo o iai le teimine i le tonu o le atunu u. O lo o fia ia fo inu mela le sua u ma le bensini ia o lo o mai ni va sua u se ono o le a taunu mai le tonu ni sila ia so e lua o lumana inei ma leisi a fa inga e fa o va sua u e to tolu nei vai aso ona taunu u mai lea. O le ua whaailoa mai le Minister mo tu la fono whaatino le malo, le Minister of Regulation o David Sāmoa e whapea fo ima le Minister o awala o whela ua inga ia Chris Bishop ia se fuafuanga e whapea ua nofo sauni le whainga malo e ave ese matau fia ia le whaamamanuina leo tu la fono whaapitoa mo ta avale mamafa ina ia wheso swani lea e whaasau ina i le whaonga ina o le suahu e whaani swinga o tau whaatulanga e le teimina i le malo e whaatino pe a o ina se atu New Zealand i le vaenga e lua po o le phase 2 o le polkalame whaatatia mo le whaonga ina o pensini ma suahu mai o ia vaenga e le tau ona uma o na whaavasenga i le whaaiunga o le masina nei. Na tau fo i a whai o le a le mana o mia le se atu o le tunu u isi vaenga o le polkalame whaatatia le nei o lana winga e ma whai o na whaia ni suinga tu mau e tau whaai titi ai le a whai o le tamau a inga i le mawarunga o le tau o le pensini ma le suau. Sa whaina mai whai le li Minister David Sāmoa o tāpetanga ia o lo whaia nei e sa hauni uni ai pe a whai o no se atu i a New Zealand i le vaenga i lua po le phase 2 o le polkalame whaatatia ai e le whapea o le ua sa hauni le malo e whaia loa le turanga o le se atu i le phase 2 o le National Fuel Plan. E te ena malo si le vaenga wha upwhai o le Greens ia se fuafuanga le whainga malo so whaatasi e whaatanga le sa i lio minerale i se onga ele whaasao ona o tūlanga tā ua i le tala anga o New Zealand. O le onga ele o lo a fia o se vaenga i le tonu o le lau ele whaingoina o le te wahi paunamu. O se tasi lea o ele e tolu i le tonu o New Zealand nei wa ave ia i le puipuinga al whalapo tonga moa o onga matu maanga nuu malo o whaatasi le UNESCO mai ua ta wai o se World Heritage Site. Ai e pei ono ta ua o lea ua talia le malo New Zealand le tu inatu leo se pe mita e whaatanga ai o na whaia i le tonu o lea lau ele ni suenga mo ni minerale. O le pe mita ua whaia nei e ma whaia ai la tau e umia lea pe mita o na whaia ni sa ililinga o le lau ele e tu sale te le ma le se lau lima se furufitu kilomita whaata wha mai o so o se minerale o loo whaatanga o na sa ili ai se i vanga na ai le minerale ho i nei e ta ua o le uranium. Whailo mai e le lifai pule o le lisi e le Greens ia Steve Abel o ele nei e ta ua o Heritage Sites e whaasao na whaia ini sa ililinga mani suenga o ni minerale mai le tau o na suia ia lea tu la fono. Ai beitai o lea ua te tala e le whainga malo o lo tu nei le foe ia lea sa. Sa ta ua foe le lifai pule le nei o le tau sanga ilua afe se furulua lea sa ta o fia ai le pale mia sa iai o New Zealand i le nantaimi ia to o le Savili John Key le whaia leo se pemita mo le sa ilinga o ni minerale i le onga ele le nei o le te wahi ponamu i le motu i saute. Peitai o se whaalinga mai le Minister o ala manuia o lo o ye nei o Shane Jones na ia ta'wai wa ese ia le tūlanga wa iai le nei vai taimi o le soifuanga ma le tausanga e lua afe se furu ma le lua le asa wha iai le nafa ai unga le whainga malo sa tui le foe i le taita inga o New Zealand. Ta ue Jones ua mo mia le sa ili le lei o ala manuia uma e le ngata e veso swani ai il tamao a inga ai o isi fo i mana onga masani o New Zealand ma ona ta ngata. E iai le talitununga o leo
O le tino maliwo se li I lea na maua I lea sā, o le tangata lea sā leilo mai I se matawhanga I mātua o Aukilani I le amatanga o le masina le nei o Aperila. Whailo mai leo leo e whapea o leo audi o le sā pe tusa o le toe kuata I le tolu na mawai le tino maliwo se li I lata I le wafu I le taulanga I Kaipara I le Shelley Beach Road. O whanga solo nei I a ngā luenga masani I le tau wha mautu wina o lengo le nei te ngata na maua ai na whaalia le leo o lo ia I lātou te tununga o le tangata le nei o ia lea sā leilo mai le vaenga o le tunuu I le aso se fulumaleiva o Aperila. Ua lipo te mai le pūlenga o le sua vai o Wellingtone le toe masua foi I le sāmi o se vaenga o le sua vai palapala e le I wha mamaina. Na tupu le wha le tonu I le fiafio le sā I le ngata I whale o le pitonu o Lyle Bay. Sa ngā lulu eile o whai ngā luenga I le tonga fitia o le wha awi dauli na mafua ina ua poloka I le paipai se lau 5 milumita le ai awala tuai le sua vai I le tonu o le pāmu I le nofuanga e wha mamai na I le sua vai I le Moore Point. Na wha ilo mai foi e le Wellington Water e le o se wha awi tauli tele I le wha le tonu sa iai mai na manuia tau mwhainga ma vave o na toi whaalele iai I le pōlava o le so sā I le whaafi tauli a o lumana iai le aso malolo le Anzac Day I le aso ngofua nafi. E tālonga, I kirikiti whaalawao malo na whaia ina le Black Caps a New Zealand I le tālonga mua le series e tolu tālonga ta I luas furu ova I le vāma le aua Bangladesh le olo o iai mo se lātou taamilu sanga I le taimi nei. O ai o lea tālonga na pō na da tāmua mua New Zealand maua o lātou ai se lau walu sefulua mai pe e ono sa tuli e Bangladesh mai na maua I ai toi lua ova na to toe. O lona lua lau tālonga o le series le nei e tolu tālonga I le vāo au e lua o le awhaia I le aso lulu o le vāia so nei. I whaipelenga whaalawao malo I le pānga mamafa o lipotia mai le sa inia leo se whengainga e whaiai se fusuanga I le vāleo o li I sa umia mua I le fusi o le siampini o le pānga mamafa le lalangi o Anthony Joshua whapea maleli o Tyson Fury. O le taitei whono o le kompani alapi o le Saudi Arabia General Entertainment Authority o Turkey Al-Sheikh sa ia whaailoina mai le sainia o lea whengainga ma ia ta'wai o le a whaasaralawina le neifus anga I le taimi e whaiai I tu SS o le lalangi. Taimi nei e wholinga mai o le masina o Novema o le a whaataunu inai ia lea whoifus anga I le panga mafa. Whaiunga lea o talafau. Te mōna vino e whawhonga tino I telefou, te taone I level taone iwa, e o le te mile ua luas fulwha minute u te nere tūna valu, te utua tiu whonga lena mua, ia whamano lava woso ai le la, ia ua miti ia ua mata na usa le asu o I le isa lena po le Ya o saur tai. Saur tai au le to I lungo le mutia, malungo la au. E se le matango o fia le vava ai atu I whawhatu tatu ofisa. Mon lam. Lanu mea mata o le laula au ia sulu ia le la oka se matua manai ia manai foi whanongolongo atu foi nei tai au ia tatu talfo mo I Sāmoa ia me se foi nei atu ia whafonga I foi tatu nei tamam nei tina matua lai a mata foi tamaftanga tai au ia moni le ia lon fa man lo si fa mga luenga ia nga te lewa o nga fa nau se watu as fa malo nei tatu wo ia sunga lino lo te le atu ia fa pe ia pepa fitness o malo lava ia I want saving tai fa talo fa tu nai malo tu fu mnuia be se Elena ia sunga pua fiti ia melia fa mona ia silia ia lo te le tu sunga oka fa ia mose ia pati le la ulu fionga futialo ia stam seko le mafuta mai manueo e ukilani
ia o malanga malo te atu ia malo lava fa tai ia maduia ia ngal ia so tonu na to isa ngal lu nafi le se ile ia au ta to ia na malo ron nafi ia tu pu fa tu tung tata ia o lo te ta mai o nei vola sto na ipo na yo nei le so lu so lu se fa talo fa tu fo te mai tu va yone o ta po mai i lo hat ia fa pe fo il tina ia so upu ia fa pe fo tina ia centenary mika ia le ma futa mai ma a wo fo mai dato fa sa longa lita ia alo Simeona suena ia lo tele atu ia pesta mani ia se fe loi ma fe vel tus fo la nusila tanga o fe te malanga po Sāmoa po fe vel tus fo la nusila ia tamana pe fo linga mo esel mele pe tau li mala ya esa ya ai fa malo de tata to nu o le fo wa nei fa na ya on le fo nga so lo tu la tu ya on ya le la amata tuana lo tu le on tonu tau sa o so le sa va vetele le o tatu le masina fa ya le nga ya tu yo swinga fo i wo pe ona ya lato mata upu ma tu langa pone ile ya va vetele tu po fa ya va le yo to le holiday no lua o Julai ya se fa ma tu la le la alu me ya matanga o Julai tu se pe male pe iva le valu va yaso ya to tu o fo tu so le wa au fo ye le system fo le wa ye wa fa ya tu fa tu anga so le te mi tato ali to fi wa to sol to lu le si me atu tato ia so sa wa fa ia o sa ya te mi e il manava me le tai dai matuai na te mi o le niu ya o sina tu be fa tau span ke ya le ya un paula va o tu lang se wa ya ona se foi le la sanga o tato ya pe o le to inga foi le tango lima na tato mai le amatanga ya le tato o mai ai tato tam fai ina ia sui ya le la wo mai tato fana ya le wo tango le wo tango tol falawa mo le patal fwa mo o fit lo no winga e o foi la to ile lumana e la to foi o soi fwa ma le o langa o foi ainga foi la to vane fa fo le tru foi fa na e wala to do le to inga tu langa i lo pe o tu terminal ya o lo fe o e ta mai le o amata terminal o pa ita tu ana o tu fe o ta mai se mu drones o tu on ta vale mai o tu le drone mo li ta mai le o le mai le drone ala we ya ka le tanga ta vele drone ngole tau tia ala vo mai Vatu drone vatu le lanche tamale au ya va do le le ala la culture na sandwich le va tau tia le mele au ye tau sanga na vai time ya male olanga ma sui fuanga ya tatou nei ya le fa ngofia ya le mele wa me tamata u le ese le ola i tasi mea le teknolosi le tamale ta wa le te talo alo ai tafi ale telefone te malo va ku o va te akisene se yuli avo wina tani elu malo la le fa fo mai ya le la tatu se fa fi fianga vai foi e de mata upo fi tele no ai ya ma tatu vai va to le ta ma ya so no tatu yai tatu la tel fa unga ma sino a berila
o se tala fia mo na susalo tina e se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sau. E fia whailonga, ai fia fo ile tupe ile whailonga e tasi. E se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sau. E te anga ma ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe silia tu fo i mai sila ma Australia nga i le mai casho titri sau Sāmoa. Ma fai fo i no mongolo wa no pe alapo sau top up lus fulu tala pe silia tu tapa tau mai whailoro si po maketi no pampensini. O la whaia tato se i le aso whawaile le aso whanu me e iai ngale nei whapitoa. Manuia tele la sau tina mai le titri sau. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo whaftai e li se tatou whasilanga lea e fia tuinatu mo le silfia ia usmel whafonga o le whanutanga a le Wellington Fast. E fia whaaleo se anganga me e ma se anganga whaftai tupu matamali ia misel ia lasi o se o tatou a inga fast i Wellington nei. O na ola utou lango i le tatou whanutanga whaale masina na se i mawai atu nei i le stonai. Whaftai mavi ia le atua i loutou soifua whaamapopo. Ai ua toe la ngā, ia pe ua toe longoina loutou pa ia mo loutou mamalu. O le awhaisa tatou whanutanga la tamai. Ma le taimi ua ta ua mo le whaamautuina o nisi o fuafuanga mo Sāmoa. E whaia i le aso sa nei, le aso tolu o me. Ia e whaia ina le nofuanga St. David's Pitone, numela lua, Britannia Street i Pitone lo hat i le lima le fiafi. Ia i le flyer nana whailo atu le tatou fono, ia peona whailo i la tolo o langlongoina. Ia o le aso sa le aso luo me, ia e le osao. O le aso sa le aso tolu o me. Alo fingi le tua i teite iatu loutou soifua, maso mato wola i le aso wato whaina. Whaia ma le whaalo le tele, whaftai sei nia teite i fono ma laulaua fono a le fasti Wellingtone. Ia toe whailo atu e peo na whailo mai e lautou whasirisilanga. O lo i le flyer na tuina atu po le whasirisilanga i lungo le pepa, o le aso sa aso luo me, ia o le whasa onga, o le aso sa o le aso tolu o me. Ia whaftai lava, o lo saini ai lautou teite i fono ma le laulaua fono le fasti Wellingtone. I le whaasirisilanga le nei ma le whaalo lava. Ia whaftai ni sinau tātou whaasirisilanga o tae au. Ia teime se ele aso tu. Esa. Ia toe umana print a toe te tilo atu. Se ele aso. Ia sa o le ia whai an toe whaasao. Ia ai whema. Ia nai tua o ia so nai lua. Ia tua le aso leo me le na e iaso ia. La stofi la stolo me. La stolo me. Ia le la usa se whaasirisilanga si vana lea. Ia o le sala so lua me, ai le o le sala so tolu me. Ia. E si vaenga le atonu o ngā fo il whamanatu. Ia. O le ua, o wawai atu nei i le tala lea le New Zealand, Radio New Zealand. O le ua toe, a lewa no whaalongo i il pokalame lea. Ai peila le ua au mai o soi fo maloro, inga mai la tau fo i atoma mai fo mai. Man tau fo i e peo atu nuu nei o Turkey, ia o India, ia ma Vietnam. Le la tele wo ia tatou tangata New Zealand tong fitinga tong fitinga foi e fai mai o le tong fitinga o la to oloa vai ne fa fo ia o tong fitinga fai mai ave fa fa pa e tino ia pela na le ele po le ngala to ona pe fo linga mai e ye ni sio tatou tunu o mai wa o tele ni fa le tonu o tupu ia ona o le tulang foi le o pe fo linga mai ele umiana i o i tau tonga e o ese mai u whaate whapameo lawal ia ai mantua fo to inga treatments whapet tau ana i eise umi pe lua vai aso pe tolu e tauna na whai ma va ai specialist ma la tauna whai ia pe fo linga mai na tai vai aso ia lela pe o mai nei o lea i whale tonu ia nana pe o lea o mai sera pata inga ina ia toe va ai ai ma whai whare po sao le mea lai o iai ia malisi mea le foi sa le ale tau fasele sa lungo le wa mfana tango mai fasi silanga vanga la fai lunga i fai tulata page ai fai fasi silanga ai di liu mai to inga mo o piliton ya ya pe na mena mo la to le foli wa langa esel ma no sio fatsa longa i ole pona sa le news le vanga tonu ale te sa
O mai tau ina to tele o tangata New Zealand o lai Vietnam o isi o ngai Turkey pio na tau. Turkey lai o whapa oi pauna. E mawhai fo ini fo. Vietnam la le tala la tamai. O tau tonga ma le whaingo ni fo i whai Vietnam. E iwas fulu wafe ta la New Zealand, whai e New Zealand. Pe a whai New Zealand. Iwas fulu wafe New Zealand. A o Vietnam na le i wafe. O le i wafe New Zealand whai o le pa sese, o le whatalinga le mlaiva alele o le whaingo ni fo. Le lai te wa ai ta nisi o tangata pe ato watu la fa ata e ata I fia. Al mo le mauna nisi o fo mai ni fo New Zealand. Ele umite le fa mai e ia fia ngwele pe le ato sta usanga wa matanto ile. Ai ta te fia I lo fo ila to na faiola to o loi nu ia po wa mai la po tu pe le pe wisi swinga le te. Tangu ta fa ngau ni fo New Zealand. Le to no New Zealand. Tu wa tangu ta fa ngau ni fo. E tonta? Tau ngata lava. E la bifo na se o bifo ato se la montu tala na se. Sa o le o matua tau ngata lava. Ya, ala so tolo, ala me le tonta. Tele lo po le ala ma. Po le me la I te tato fo mai ni fo ele tele ni o nanga. Ya fo ye ya fa ye was furu wafe I New Zealand ala na le wafe o le ala me linga tau ngata fo. Pero na le linga tuli tato tangata I fafo. Ya ai langa la lo fa longo ya na la fo linga mai o le ni fa le ton pa ya le fo a pela le no wa ai lo wa matano wa ai tu lungo so mit le lo wa matana sa fa ya fa la wi lo ta to fa ni fo ni New Zealand oh yes a mata le o va tu e le va ngai lo wa hat ya o Newtown ya o no fa le te e wi ala tonta ya ala o va ya to la wa matana la to to fa e fai fasa longa ina ia tau tau fio ta to tangata ma le o I fafo e ele tupe le malo e te maua mai le wins e so ni I tangata umana vo New Zealand ala te fautuanga I se solo tato tunu o loa wha ina o loa pete la alu pe le wins e fsili fai sa appointment e fsili e ele tupe mai le tausanga e ma fai fo ina avi fo tupe na pia te fsili te ua fai se tala fa fsili ai e maua mai le tupe mai le malo ia pe fia fena au mai pe te lo to man to pe fia mane so nei mota to langa lea wai e o nanga pe la o nanga mata no te mutasi liste mi South Korea o lo fie te le tu pa mai ta io fa suila to foringa fa mole ma ala wai lo ati nam ta mai ia me se le ola ta me le sa tina a me lo tu to fo ia tu me lava le la e se ma ko South Korea wale piki el technology falling ale tus for la mo falling of for you man to dia le me vole le technology le ta le face recognition la I american mo la was scan le tus for la tai me le scan tus for la al tai foi na la fa solo le can my falling wale match wale tu sa al melana wale ma fai no ese trate South Korea ia lo ngo tele lo la wala kila la ngai le fa tanga le ata I le kem se manu ata mai fo wole tu sa pe na la tu le malu mo o lo ale o sa o matua papa o se senga tau ye se o lo tau ale sui fori le o ta fia ta te o fori ngai wala vale mato o ta popole o tau ye lo pole ngai lo sa no nga fa pe o ta popole a fa pe o te ta fia o te ta fia te le mana te lo to lo pole ni me wala val pa ele wo ye ta man tu foi ni me temi le wa matana computerized mail wa tunga mana yenda na tu actual passport to no masini I wa tunga me pc e wa tu screen ni mena pc vi pu mala o tamila mila ala o fai tau mo yo fori ente ala na tik mo ya ke kongu a va ko saule o saule le mu mo ia le x no no vinga e il me le faleto ta mo malo no fiso tu te male ko se pe yo fa nga se ta tele tu solo o se si la to tal fa ta kusene ya misfa fo wina sunga va ile isa ya le mafuta mai clean iden tone tau mo oe yo ma fo Eric malola va sunga fa to ai no vea te sia ya ma fo ya o fa to ya epi sunga ya fa vale le fua lo fa tu proclame va tu dalta fsilia ya mare o la sa o fa sol tato tu no tato le no o fa to fa lima o fa ta sile o tato fe ngal termine il pangati ile tulanga o tau sua o fe to no te tu o ile tau le fe ne Iran
Amerika ma Israelu. O le o whātou wa lima lo whātasi. O le ala wai whamasinoa oe tau ala tupu mena. O whea te tū ai ma e mata i tū i le tūlanga o le tau. Ai po la foi san sila matangai. Po sao na faile. Po ani ole asa ulo o le whaponga iai. O le whaponga iai le i tatu. Pea fo Amerika ma Israelu ma Iran. O ai le. E le utato pangatia nei tu o langi ala fai o tau. Al tala fia. No vai fai tau tu news. O lo o whapea mai le tunu o Korea i Sauti. O lo o lava matoi le sua u e mpaina la tu sosani ni usila. O pe o ia man nei ala le e nei va ia e mai South Korea le lava matoi mo tatu. Malai. Ya lo fato lo lima lo fatasi. Ya lo fato ya va le lo fa mai ya. Ma le fo ia le Sauti na e fa infoding o fo tina. O fodinga fai lot. O fodinga e fai le lotu tina ya se foi fodinga fai fale pe o fale. Wal meta na. Ya pe almena e ane se o fai at fo tamta puite fo vinga tina. Vinga tina ya tamaha pe. Se mana el po calamele ya. Tu fo msile le o fe tai Wellington le fale. La se pese. Ya vile mai o fato o fatasi. Ya o la sa wa mai tau tu langa o fe le tu e te tu ai tau lea ma la foi sa o mai tau o la tonu alo silfia tu langa o tau o la o fa pongai o ani ni me o lo wala ye alta to tu no la vai mata ma folo a ile tau la mata ma vai po la tu langa le ya po la sa na ia la sa o sila ye po tu langa fo la te ala ina e langa mai vai nga la te langa longo ai tau a fai foi te tau mai vai nga la te tau ya lo fa me Rachel si le lai alo fa Rachel ya lo fa tu ya so vale ya se montafa na nga o tine te lo afta no ya yo to kwata ile va si fo nga lo mo yo ai Wellington e ta lo lava
Fianga le tai au, le pese mai te matai Marcelina Masoe, Saili Lalo Malo, ia le pese na tusi, ia pe msosoni ei tamaiti o le la au le ola. Ia nana, e tato pese na matango fie, le tato fafi fianga. E se le mana i o le nulo mastone le tato il fai ungo le vai aso. Se nu ina matango fie te le, ale me feila te tala o le motu ese o le itu lea waida rapa i ya sa fa longo le ungo waida rapa so mana e te le lo fai vali ele fai ngo fie le ongo waida rapa mele le il vaso le te wa si di mai si ala te lo fa le otul nu Ole vole lo wa ya tulungo monga mai foi monga e o tulungo ngatas o matango fio le tu le tulungo o le na fai la utala wai man tu foi o ma sani foi le alu mastoni ai el watula e ngata mai toma anga le alu ama mau tu toma o te la tula e te ngata la i le shopping i le lato no fa tau me o telefono lo ane o tato wola i o pitolia sole e le se tama i mastone le matua mana i o le matua te lea o mastone sole e le tio a fia la tau ia na le watu ai o mastone no nofo ilo ya le la o ya fa peso mana e te o nu ia o ia o le matango fie e le a faina vo le lo taia ma vo pe fa solo matua sole o langa e te retire o no le vin o no mastone fa pena foi pamste no o matango fio no io le file mu tau pisala titia pamste no fa le vin mastone le matango fio no ia la un tasi e le pisa tele a file mu e tailo ye te wa tu a file mu ma ne tele tato o le ma ne foi wa ma futaima to no lento tala no atu foi na nafi ya wa ma futa tu ai foi nei tamai ma sanyo na vala mai mana tina tele nei fa nau wa per po caramele o tato vai e to tele atu tu pulanga ya le fola na mana ya le mingo na to foi mau mana na to foi mana o mol po caramele to fa le ya o ta va ai ma o to mana ya ole nu o ka matang wa tile le matango fio tau ya o matua matango fio ya maston ya ba ai la ye atato fuala ye o kilan le la mai ya tato tu o wa pe yo mai ama ngata yo kilani ya fa pe mai o ta se ma ngai o kilan ya ale la yo o mai i lalo nei le meo le matua ono no winga ai lopo i maston le na i upulen fai o Israel o ta fe su mal met ya o foi il tato ai lo fonga fia o tata o le matua mani o ya le ru ya li ya lo po ya ma sto ina o le tama kirkiti ya e la tata no kirkiti tama matua ya le da sol malai nei niusil malo fa tai lava ya pamst mastone lo lava ya ma nei filo isunga oka isu centenary ma sion fatu ya esta o kamal fatua mal fa na mal ainga ya ma no lava mal to tele tato na tato veloi ya lo tele to le ngalo lava to maftang ya pio lo lopo ile sa o foi tau foi la Sāmoa ile no lo maston e te no fo ala fa pu e male o lo tele yo rum te vele la lu po kala mele te ma fa te mito ya lu mal monga o lo i to no fa tau ye foi tau le fa nga o to fa lo po pesa o tulanga na ape o le fa mata fefe e tato suane fa fonga le tu tato ia ngai ai le wale se pole o tamala yo ma sani le o lato sila fia foi le to inga tau ma le to inga va ai foi le mo fai on sau ngol monga to ya watu a fe me lato ma le poete i lo le e tavale wa so o na o te il talana to tia la e o le po o le tibi pito sili na no popole o te almasto le po e tate alo tu le au u ya te o faro fa mai o le ma le la le watu ma te sa o le po esa ya effetto la asa le tafsi le pesa o moli ai mai ona te longo ma to tavalle so moli ya sa fo pe ai
O le ua mai me tia whato ina ia so ia I te mi fōla wato I. O le simena usili vaenga lea, po a ngai lai Sāmoa wheu iei. Tō te lea lana whai mai e a ngai au kilani. E drive e pe o runga. Ia. E to e o mai lai Sāmoa piki la tā vale to e whainga tā fo so I fuanga si vaenga lea. A wela na poloka le maunga ia ele mawhaina wheu ai la to tā vale. Ia. E o ngai I lisi tū lei pamste no tā milo ngai li tu. Mel nai tō alo te pūlo I nei tangata I e mastone mal nai tū waidarapa. Ya ili me fai nei taulanga e tō anga I mai ia. Ili fai ngofi ele o mai male tō I o. Tā tōle nofo I nei fai e ia te reo whatasinga. Ia pe ia o nei tangata mai mamau. Ma lo lava, whaftai lava, ma lo. O le maunga la a mastone o mantua tala listo ina whangaloa. A wa matua o whangaloa e. Ia e maunga. E tai whape rafo. Ia o le maunga o whau. O nei la le whae e ngā wa ato ina malan whanau o I whaleolo. Ia ave o na fine le alu tutuila. Ia o ai la o mapolo ai na fai siteni e matatou ia so ia la mai ai la turo la fo mai se wahu a vai se tanga suka to ina a vai se ta se psikalite to ina la fo ia ai la o turo ina falfa ala wa fa me to sole fa me lomto te no no ngal wanda no fa tenis ta flamat fa me to top a fa be fa me ta o e kuru ngol mo fau dungal nga luang e spia ya so nga fa mer ko ai lu ko ngala fa mai la ska fa la baka lo ko va pe gana le bon wala ta te tu go ta no va le wala a bien sale e vale le ti ko ka kasi mai ya rapa lo fa lo o ma ne ya fa lo ele wai da rapa ai ya ja walo mai ma ya me ya o le ya to fo ya ya la un faso go tu to pe o le si me le o tau lot nei lo no le pisa o le o ngala o da rapa yo ale va bien yo fa tu ai se ya lui fa fo ya o le o ti gato ni e me le tua la solua la vai ia po la per se fu ma no ina ia al fa menatu mo nei tai mia tau tua na ia tui ma nei foi le wal spesi la tono po kala me le fa ngaso pe se tui pui ia to te lo la ton tali mai o la u fa tui pui el furu ma nei te ia me se tai mi nei le la ngai le tai mo le winter e ila to e fai fu tui e ila to tongi a ngai fa le tala vai sili e tui el furu fa mal mo la mane la to e fa tala vai el man ia tali mai so le fai tui le lu vesta lu ia le na o fa pe le la matua man ia masto o le fai ma o vai fo mai ma ni to ama lo si tangata ia anta to watu tato por kala me por lua malo han a fa te me na ngata covid tui o va pe le la man ia masto la fa ngale le por kala me fo mai vai wa pe o lispo kala me na le mai al fo to ina ia to fa malo sia pele va to o por kala me so fo malo loina ya pe la ina la le o fa pelo ai le la tamala ia le o tamasa o ia le o sa o atama ia ile fo le me autoras o so fo nga me le langa ni le fo mai afutato le fatialo ese ya le mafu tu mai le vin fa mai ya le vin ai file mu to a pisa pe fa il parade tu sam por lua te si Agustino no teletu sunga se valu to fa fo ma lo lava ma fo tai ya la tato se ya tu fa fi fianga o tai au ya lo to pena mai tato por la me ya por tato telefo oi e fa me le fio vi ma ya se tangola taliatu o le ava no tato leina Vili mai no te mine si fa talo fa wala ya ona ava no tato leina o fa tolo va lima no fa tasi te vili mai ai oi e o tala le fa mai fu tui ai vili mo mola appointment le te alu mo alu pe ese ia no ese va te ingala nei polilua alu sa o fa tala vai fa ele ese appointment e fa pe alu fa tala vai te ala tu fa sili fa tala vai fa mo le fa ini tu il fulu ia na tali mai ale o fa tala vai ya o el sidi a monisi na eva au nu mela la to family doctor ya vili ai ia al fa ngofiele na o lo walu fa tala vai mai fa sidi sa o ia na ia lo fa tu ia va o ma lo so fua ia fa fi fianga o tai au o si fongo ne o lo mua
O le ato e tāle tātou pese wha malulu atu no le o te mio tātou telefou. Ia anto e tāile o le tātou pese si ufonga ne lo mos me wha fonga I tala mai Sāmoa. Langi ma mama le soifo maua le whafonga anga lo tātou a tenu nei fo I wha o pōponga e nisi o tala I meo lo te tupu lo tātou a tenu I Sāmoa mōna nei fo I aso. E whātau sanga le o whātau langa e whaanga solo le pōr kalame le ofiso swani mai ele malo yampani mo le lawe ina o soifonga o talavau ma whanau ma ia fianga o whala au whaasaina le o lātou whaatupe na ia pōr kalame le iwa se lau tāla Amerika po le lanta tu le 2 miliona tāla Sāmoa e ne e fausia ni pōr kalame ma whaanga yoinga ma whaonga ina e fo ini vaenga tāla whiangai e pei o le vaenga le whaamasinonga ni por kalame tau soifua maloloina, por kalame whaafau-fautua, a toai ma por kalame alamtanga luenga o leo leo, e whaofia tua I alo ma whanau lea fianga leanga o whala au whaasaina lo lato soifua. Wa whabangwine reporti I os whainga alamtanga luenga o leo leo, o lo o maua mai e ma whanau lalo le se furma le 5 tausanga le mātutua, au lefo I wasa solo ane nisi o a onga te tono lea tunu. Ma o sila fo ili UNICEF le whaatupengo nei por kalame, I le whata wai no tūmanga I whanua ea o ina ia tātou whanau I tutonu a inga no maa whioanga, le fo e iei le malupui pui e le wainga, ia li I mawhai pule, le au nanga whaatau le lea masao tama I tai, ai siri lo le nā, o por kalame tutonu so se e ka le sia li tu whalea nganga. Mai ole a ngālu lue whaatasi fo I lalo le nei por kalame ni so matanga luenga le malo, e una ia whaatasi ina ia iai so nao ngā. O le vaia so nei na wala awe luma le whaamasi nonga, le mata opo o lo tangi e se li whaasa lau alo au mau I ni usila le temi nei, na whauru mai le whaamasi nonga I Sāmoa la na tālo sanga, e whaasanga e se uru ngā li I whaasa lau fo e ana le por kalame o le maoto vi inga mai au se tālia, tole a fosa ai a tole a foa, ma ai nu ilinga no sa vai naia. Na talo sanga ai le lo I o lo tu lai mo tole a foa ma ai nu ina ia wha lea o ngā ina mōri anga o lo wha sanga ia I la ua, I le whaia leo ni wha sara launga wha luma luma e a fia I le tamari anga o se tangata. E wha o ngā ina I masini ma wha sara launga wha ono po nei lunga o pengta wha I langi. Pei tai e leo ma whai ana malanga mai le ana le tangi I Sāmoa, e tu lai le whaamasi nonga. Ai na talo sangala na lo I Sāmoa nei, e wha o ngā wheso ta inga wha ono po nei e wha atino mai ere na moni mau I upengta wha I langi, e au no mane malanga mai I Sāmoa. Pei tai e leo talieina ma te ena le tu te e lea talo sanga. Mai te tau lava o le malanga mai I Sāmoa, e wha atino le eila na moni mau. Mau tu ina tu e le whaamasino I lo ia I tu e lua, e nei e tui nā tu uma whaamtalanga e whiu nā wina I ala mau. E mai lawa le whaamasinonga, wa tālo sanga foi I alo I o lo tūla e moli tua leo leo, e le mata opol tamai tai tu se solo I a papali I sia whikel, ina ia whaonga ina mōri mautus tu sia. E whaatatau le mata opol lo tua I a ile tamai tai I a Lisa Marie Schmidt. Peo na sila fia, wa maliu le tamaita e a papali I sia whikel, au tau fia I pe lava tu ese tan malala I tādi ai le wala aunga malwhanga solongo le ni mta opo. Ai ese fulmali iwa mōri anga o lo tua I ai e le tua leo leo le tamaita I a Lisa Marie. E lo na whaia lo ni whaamtalanga wa taitai se na ai le to tele. E whaasanga lea I le sa a vea mapari mia le fionga fia me nao mi mata afa. E leo toi pōma le tusi na tusi e le tamaita I a Lise, e a uina atu I le au mamaru le maro Sāmoa, ma le kopi I le sa a vea ma komisina o matanga luenga o leo leo, au a paulongo I tino Filippo. E lua vai aso watu I natu e le whaamasino I le tu te e tali atua I le talo sanga a le tu tangi. O le vai aso neile wa yele fuafanga e toi taliu mai I le antano le fionga le teitai, le fionga le pārimia la aule le mali topala te Valfosi Schmidt, maila na singa ngase le wa savali atu I le lua vai aso na sa ili tonga fiti atua I New Zealand. Na whamau ni mai le fionga I le sui pārimia I le whailo inga malau tu stala le vai aso ua mawai,
mo le pola ana rosa ale mo dio o. O lo fai pea ma update ya status ia o lo o manuia lava le fionga pale mia so lo ngale ana tonga fitinga ia o lo ia il fo fuanga e toe taliu mai le atunu ile vai aso fo ia o lo so lo ngale fa tino nga tonga fitinga Pe tai le o mautu mai se aso e tau nu mai ai pe le ai foi. O talafowia anga le tele le tua i fo fanga la afenga i malo tātua tunu le nei aso fa soi foia. Talofa lava i le nei fo i vaenga o telefou mai le si fonga o le lau mua, o le tala mua. O le pōna pō le na saini ai le ai o ni tele i le whenga inga sa loto tau i whatau inga i le maa o le malo ni sila ma le malo o initia. O le minstau i whatau inga i a Todd McClay le sa i a saini a le amalienga i le vaa ma le malo o initia. Whailo mai a Todd McClay o le whenga inga le nei o le a tele ni wha amanuianga e mauai e New Zealand. E le ngata ina o le a tele ai ngā luenga, ai whaitau fia pidio na tā la o le a mauai i o loa le tunu o le a whaatawinatu i maketi o initia. O le au ililinga wa ia inga matulanga uma e tusa o lea whenga inga o le a mawhaio na sila i ai matala no ina de tono o le parlemene i Wellingtone ma whaia iai i alana whaai unga i le talia ma le talia. Pei ona sila fia o lo o te ele pātia le New Zealand First i le whenga inga le nei. Ai o le ua umona whaai lo mai le pātia le Labour lo lātou langalango ina o le nei whenga inga pe a o ina talanoa ina i tonu o le parlemene. Ua se furu ono te usanga o whaia i a talanoanga ma tau mo whainga le malo ni sila whaape ai ma le malo initia ina ia maua ma whaamautu se whenga inga whaape nei. O lo o tau whaamautu i a fuafuanga ma le tali atu o le matanga luenga le soi fua malolo ina i le taunga tau le sua uma le penisini e pei ona iai mai o se vaenga o ia fuafuanga e ono si iti ai la o whainga o mata upu e whaafoe i lunga o fesa o ta inga tele vavave e pei o telefoni ma e-maili. Whailo mai le matanga luenga o lo ngā lue whaatasi i la tau ma le pūlenga o whale mai le Health New Zealand a e whape ai le whamak ma isi au nanga ale soi fua malolo ina mo lea wha moe moe. Whaalia mai e se sui le matanga luenga le soi fua malolo ina o lo avel wha mua ina ia maua pēr tangata uma i au nanga tau le soi fua malolo ina a e whape ai fo i fuala au ma waila au e mana umia motonga fitinga. O le vaenga e lua o lo sila i ai o le mana umia lea o le whaititia o le whaonga ina o malo si anga i pei o le sua uma le penisini i se whainga e le a whaina ai le tausinga ma le vainga o ngā se ngase. O ia tūlanga e ono mo mi ai au nanga le soi fua malolo ina e whaia i fesa o ta inga ia meo o appointments mo mai po ngā se i lunga o fesa o ta inga tele vavave e iai i le telefoni ato fo i matara noanga i video calls pe a tāla whengai. O le vaenga e tolu ma le whao ia fuafuanga ale matanga ruenga le soi fua maloloina e ono whaasoa soa ai ma pūlea le lei le whao ngā ina leo le sua uma le penisini mai o le awinilinga o ia vaenga o loo tala noa ina pēr i le taimi nei. Whailo mai fo i se sui le matanga ruenga o loo i ele wha moe moe o le tele lava o nanga le soi fua maloloina o le ata tau na ave i ai le wha mua i le wha ngā ina leo le suahau maisi malo si anga ona o le mantawha i o le tausia o le soi fua malolo ina le lei o te ngata uma o le tunu o. Ua whaaria mai le pule nu o Wellington e a Andrew Little e whaitau 4 miliona tā la le taua whaai o mea sa wha lega ina i le tono le lo mua maona nu utua oi i le taimi o le whaama winga lolo wao le tau talua i nei. O loo whaatau sanga i nai e le li pule nuu i a tangata e mawhai o na wha mea lo whai nātu
Ia ni vanga tupe a to fo i manisi mea ia fia ini mea fale e fe so soani ai i le to tele o tangata sa faa lenga ina ala to mea to tino ona o tu langa faa le tono le tau i lo longa ma ta whenga ma mafa sa a fia ai i la tau. E se lau afe ta la i ala vai ngā tupe leo o faa tulanga ina mai le faa putu ngā tupe fe so soani i le pule nuu le Merrill Relief Fund e fe so soani ai i tangata ma ainga sa i longa o na mafatia ona o tu langa o le tau i le vai aso taluai. Sa whaelo mai foi e se sui al whalapo tonga of so soani i le Wellington City Mission o Murray Edridge e umi ase taimi whaato ato e foi i le tūlanga masani ia le soifuanga o le tōtele o tangata ia sa i longa o nā whaina ia tūlanga whaale tono le tau na taia malavea i le lau mua. Nei ta ua foi o loo mana o mia wawe i le taimi nei ia se feso soani mo tangata nā whaina mai ia whaatalo sangai nā i le feso soni atu le tunu lau tele ina ia mawhai o na lātou whaatino ia ngā luenga feso soani mo e o loo mahawatia. E lata i le fase furu la whainga o ainga o loo feso soani ia i le Wellington City Mission i le taimi nei. A iei le manatu o le a whaau popo lea whainumela i nā iaso o lumana i nei. Sa whailo mai e le li pule nuu ia Andrew Little o tau whamautu pēr le tūlanga ao o whita mā whaina o whea ngai ma se vahenga o tangata i tonu o Wellington. A e iei le manatu e le vāo le fia se lau ma le fia se fulu miliona tā la ia le tau wā whai o mea uma sa whaalenga ina i whaale tonu ia o le tau. O le so ua amatai se asia singa tau loa i le United States o Amerika alana mai estete le tupu o Peretania tele ia sa lesa le tolu ma e hui ina o loo iai i Amerika ma Iran i se tau i le teimi nei a to ai fo i malos fo inga lea sa whaia whaasanga i se whaatasinga sa a waile pelestene Amerika ia Donald Trump ia ai wale mwhai o na tolo pōpe tau whiai ia lea wha moe moe mō le asia singa tau loa le tupu o sa lesa le tolu i le United States o Amerika. Wha aso le umi o le asia singa le nei le a whiai ia le masiofo ia Camilla o le wha moe moe ina ia sanga wha mautu inai malo ia pēr le vā whialo roa i o malo e lua i le tausanga le nei ua wha manatu ai le lua se lau lima se fulu o tausanga talo na maua ma wha vai le malo tuto tasi o le United States o Amerika. O lo wha moe moe wha ia se saunoanga le tupu ia sa lesa le tolu i le tonu o se tau o fianga o le fono whai tula fono po o le Congress a le malo o Amerika. O le saunoanga mua wha pēr sa whaia lea e Elisabeta a o soifua o hia. O le aso lulu taimi Amerika o le a malanga atuai i le ai o New York i le tupu ia sa lesa le tolu mo le masiofo mai o le ao la uaasi ai i le maa wha amanatu o le wha avelave ho le neina tupu le aso se fultasi o se tema e so lea ma se whilo inga ma le pelestene ia Donald Trump ma lona whaitua ai tawalunga i se tau tanga tele wha le malo mo le whainga malanga. Ai o le stofi taimi Amerika o le atu ua ai le whainga malanga le tupu ia sa lesa le tolu ma le masiofo i Amerika ai hanga i atu i Bermuda i le atu Caribbeane. E le temi nei, ua whaalia ia hatunga lunga o le li polofesa o mata aupu tau le tula fono i le Universite o Waikato i le whaate tele pea o sa whainga whaaterorisi mai le tuanga vale ua tula i mai i le tonu o le United States o Amerika. O ia hatunga lunga e mafua i le whaalevelave i le pole stona i taluai Washingtone le asa osa fo ia i stangata wha o penga ina ia le tauma whatanga le asosial au tustala e ngālu lue i le tonu o le whale pae. Sa wha amatala ina le li polofesa le nei o Alexander Gillespie e ulu i ai le vaenga o onga o le tula fono o le Universite o Waikato
O le tu ainga o se whainga e pei o na mori mawina i Washington i le pole stona ai, o se oso whainga wha terrorisi mai le tūtau ngā vale o mea tau whai o malo. Whaamtalaina le ngana Peretania o se left-wing terror attack. Na ia ta wai, sa ta tele ia i tu ainga o whainga, i le vai tau o le afe iwa se lau onu se fulu, wha solo mai ai le afe iwa se lau fitu se fulu, mai sa iai le manatu o le to tele, ua le o to e iai ia i tu ainga o whainga i le taimi nei. Pei ta aina ta ua e Gillespie, o le ua mai ta wina le to e tula i mai o ia tu langa i le taimi nei, e tali atu aile i tu ranga vale i pūlenga ma whai unga whai e tai wha o whai o malo o le tū tau matau. O isi tu a inga o sa whainga wha a terrorisi wha penei, e awhi ai whainga tau wha matau i e whai ngoina o le right-wing terror attacks, ma ngai o inga e tau la mua ai i a tāpua inga wha le lotu i e taua o religious-based terror attacks. E pei ana sila fia, o le li Palestine o loo iei nei o Amerika ia Donald Trump, ua whaalua o na sao mai i ni tau mwhainga e tangata valeina o ia le tau sanga i lua afe lua se fuluma le whaa, ai lea o fiai, le ano anoa i o taimi, sa whaiai i ni whainga tau whaamatau e whaasanga ia te ia. Ta ua lai le li profesa ia Alexander Gillespie, ua mai tau ina le whaatupula ia o ngā i o inga nei, e tali atu ai i ni whaai unga mani ngai o inga tai o le tu tau matau o mata upu tau i upu whai o malo i te tono le United States o Amerika. Sa whaali fo i e tau o tele i tai o i tu e lua o mea tau upu whai a Amerika o na matua mamafa ni ala tu saunoanga e tau fia ma aua ai ne i to e sanga alia ni mai pea ia i tu a ingo whainga o le whetau wai o i tu e lua ona o e senga o manatu ma talitanunga wha upu whai o malo. O leo o whai lo mai le leo, o le tabu lea ua masalomia i le wha le velave nei Washington e ngoa i a Cole Thomas Allen, tolus fultasi tau sanga o le soifua, e mai le se tete o California. O le nei li e nganue whawhai a onga part-time, mai o le so, le o le atula iai o iei luma o le whaamsinonga, mo le taimi mua. O lo maua fo i wha maunga le komisi o whai ngā pālota a Amerika. Sa whai e le nei li ia se fo ai e luas furu rima tā la ia o ke taupa o le lua afe luas furu wha i le taimi o le su ngā tupe a le komiti na sa i lia se leni mo le wha sina o le pālota o le sui o le Parti Democracy mo le pālota o le tofi Palestine o le tamaitai lea o Kamala Harris. O le lipoti au pitola tamai nei e le malo New Zealand ua tangi ai le pa upea i lalo la whainga o le sua uma le pensini vei ta isa whaalia mai o ia swinga o tala whea ngai le leima le fuafuanga na iai mai le aise mea e ono wha apopole ina ai le atuno. O whaino mela sa whailo mai le songo fua e le tau ona sa o le lei mai le nā teimi e o atu i le vailuanga o le sululu a tae ao. Na whaalia ai i ia whaamaumaunga o le pensini e limas futasi tesi ma le valuaso e le tau na whaonga ai. Ai o le suau po le diesel e fas futasi tesi toluaso o na umalea. Ma le suau uvalele fas furulima tesi ma le fituaso le umi o le supply o lo o iai le teimine i le tonu o le atunu. O lo o fia ia foi no mela le suau ma le bensini ia o lo o mai ni va suau se ono o le a tonu mai tonu ni sila ia so e lua o lumana inei Malaysia a fa inga e fa o va suau e to tolu nei vai aso ona tonu mai lea o le o fa ilo mai le minsta mo tu la fono fa tino le malo le Minister of Regulation o David Sāmoa e fa pea for ima le minsta o wala fela o inga ia Chris Bishop ia se fuafuanga e fa pe o no fo sauni le fainga malo e ave ese matau fia ia le fa maluina leo tu la fono fa apitoa mo ta vale mamafa ina ia ave so swani lea e fa sao ina ile fa nga ina o le swao
e whaani swinga o tau whaatu langa e le teimi nei e le malo, e whaatino pe a o ina se atu New Zealand i le vaenga e lua, po o le phase 2, o le pol kalame whaatatia mo le whaonga ina o penisi ni masuahau, mai o ia vaenga e le tau ona uma o na whaamasenga i le whaaiunga o le maasina nei. Na tau fo i a whai o le a le mana o mia, le se atu o le tunu i isi vaenga o le pol kalame whaatatia le nei, o lona winga e ma whai o na whaia ni suinga tu mau e tau whaai titi ai, le a whaina o le tamau a inga i le mau runga o le tau o le pensini ma le suau. Sa whaina mai fwoi le Liminstaya David Sāmoa, o tāpetanga ia o lo whaia nei, e sa hauni uni ai pe a whai o no se atu i a New Zealand i le vaenga lua po le phase 2 o le porka lame whaatatia. Ai e le whapea o le ua sa hauni le malo e whaia loa le turanga o le se atu i le phase 2 o le National Fuel Plan. E te ena malo si le vaenga wha au whai o le Greens, ia se fuafuanga le whainga malo so whaatasi, e whaatanga le sa i lio minerale, i se onga ele whaasao, ona o tūlanga tā ua i le talaanga o New Zealand. O le onga ele o lo a fia o se vaenga i le tonu o le lau ele whaingoina o le te wahi paunamu. O se tasi lea o ele e tolu i le tonu o New Zealand nei, wa ave ia i le puipuinga al whalaputonga moa o onga matu maanga nuu malo o whatasi le UNESCO mai ua ta uai o se World Heritage Site. Ai e pei ono ta ua o lea ua talia le malo New Zealand le tu inatu leo se pe mita e whaatanga ai o na whaia i le tonu o lea lau ele ni suenga mo ni minerale. O le pemita ua whaia nei, e ma whaia ia la tau e umia lea pemita, o na whaia ni sa ililinga o le lau ele, e tusa le te le ma le se lau lima se furufitu kilomita whaata wha, mai o so o se minerale o loo whaatanga o na sa ili ai, se i vanga na ai le minerale ho le nei e ta ua o le uranium. Whailo mai e le lifai pule o le lisi e le Greens ia Steve Abel, o ele nei e ta ua o Heritage Sites, e whaasao na whai aini sa ililinga mani suenga o ni minerale, mai le tau o na suia ia lea tu la fono. Ai beitai o lea ua tala e le whai ngā malo o lo tu nei le foe ia lea sa. Sa ta ua foe le lifai pule le nei, o le tau sanga i lua afe se furulua, lea sa ta o fia ai le pāle mia sa iai o New Zealand i le nātaimi, ia to o le Savili John Key, le whaia leo se pemita mo le sa ilinga o ni minerale, i le onga ele le nei o le te wahi ponamu i le motu i saute. Peitai, o se whaalinga mai le minsta o ala manuia o lo o ye nei o Shane Jones, na ia tawai, wa ese ia le tūlanga wa iai le nei vai taimi o le soifuanga, ma le tausanga i lua afe se furu ma le lua, le sa wha iai le nafa ai unga le whainga malo sa tui le foe i le taita inga o New Zealand. Ta ue Jones ua mo mia le sa ili le leo ala manuia uma e le ngata e so swani ai il tamao ainga ai o isi fo i mana onga masani o New Zealand ma ona ta ngata. E iai le taltununga o le leo o le tino maliwo se li i lea na maua i lea sa o le tangata lea sa leilo mai i se matawhanga i matu o Aukilani i le amatanga o le masina le nei o Aperila. Whailo mai leo leo e whapea o leo audia le sa pe tusa o le toe kuata i le tolu na mawai le tino maliwo se li i lata i le wafu i le taulanga i Kaipara i le Shelley Beach Road. O whanga solo nei i a ngā luenga masani i le tau whaamautu wina o lengo le nei te ngata na maua ai na whaalia leo o lo iei le lātou te tununga o le tangata le nei o ia lea sa leilo mai lea vaenga o le tunuu i le aso se fuluma le iwa o Aperila. Ua lipo te mai le pūlenga o le sua vai o Wellingtone le toe masua foi i le sami o se vaenga o le sua vai palapala e le i wha mamaina. Na tupu le wha le tonu i le fiafi o le sa i le ngata i whale o le pitonu o Lyle Bay. Sa ngā lulu eile o whai ngā luenga i le tongo fitia o le wha awi tauli
na mafua ina ua poloka ia le paipai se lau 50 milumita le ai awala tua i le suawai i le tonu o le pāmu i le nofuanga e wha mamai na i le suawai i le Moore Point. Na wha ilo mai foi e le Wellington Water e le o se wha afi tauli tele i le wha le tonu sa iai mai na manuia tau whainga ma vave o na toi wha le iai i le pōlava o le aso sā i le wha afi tauli a o lumana iai i le aso malolo le Anzac Day i le aso ngofua nafi. E ta'alonga, e kirikiti wha le vāo malo na whaia ina le Black Caps a New Zealand i le ta'alonga mua le series e tolu ta'alonga ta i luas furu ova i le vāma le aua Bangladesh le olo o iai mo se lātou ta'amilu sanga i le taimi nei. O ai o lea ta'alonga ana pō na da tā mua New Zealand maua o lātou ai se lau walu se furulua mai pe e ono sa tuli e Bangladesh mai na maua i ai toi lua ova na to toe. O lona lua lao ta'alonga o le series le nei e tolu ta'alonga i le vāo au lua o le awhaia i le aso lulu o le vai aso nei. I whaipelenga wha le vāo malo i le pānga mamafa o lipotia mai le sei nia leo se whengainga e whai ai se fusuanga i le vāleo o li i sa umia mua i le fusi o le siampini o le pānga mamafa le lalangi o Anthony Joshua whapea maleli o Tyson Fury. O le teitei whono o le kompani alapi ingo o le Saudi Arabia General Entertainment Authority o Turkey ala Sheikh sa ia whaailoina mai le sainia o lea whengainga ma ia ta'wai o le a whaasaralawina le neifus anga i le taimi e whaiai i tu SS o le lalangi. Taimi nei e wholinga mai o le masina o Novema o le a whaataunu inai ia lea fos anga i le panga mafa. Whaiunga lea o talafau. Tātou statou pese vai fo le temi ia na awolo tātou pokalame lus fu fitu menu te nei dei vasi fonga na mua Wellington e.
Pa me fianga so vilo le tai au to tuat si fonga le mua le tanto por kalamba le atau le tai au le matanga lu to lu atu male to fasile la ia o le tanto por kalamba il fa mo le City Council por lua il vai so fo il è so lima le masino me le so lua la vai so le o le fa ye le fa linga pisinisi le ta o le Career Expo ia le atele au nanga se tonu le tato fale tele le o te Roper Arena ia amata mai le afole iwa tau le afole tolu ia mo la tau fo le tupulanga mtangata umalava le tau su ngā luenga mani kose se ave ma nei fo le anga i tala noa i to telo la tolo fala uloa la to pisinisi ma o nanga e peise fso so animo ia na ia so mana ia na a le se felele se au e alu ia po la se tulanga le avanoa ma nei fo ia le mata fai fo tom fai so pisinisi le titi ia alu fo tala noa ia ila tau ia maua mai ia nei whamatalanga e tau amata isina pisinisi tono ai nei tato porua ma Wellington e maloha me se ia atatainga le nisel whanau lau umare kolisi ala e tau suesinga luenga ia po la fo i le umar kolisi au manatu alu whainga luenga ia ma nei ale anga i le expo le a whatutunga tala talima la fine ma nei luo i oe te manatua i si whaalinga i stausanga o le tele o nanga fo i e fsosone e te alatu e whaila ukos mai a mata i alanga luenga mese ala utala vau ia o matua manai o le to inga vainga whapea wa wanoa le leina la lau whainga luenga to tongi ia ala fo i whai maleo ia o wanoa na e le o maua fo i tātou Sāmoa na wanoa ia e pe o i nei atunu nei o i sole te le o wanoa mo whanau mai sa i lato le whato atu ua mai kolisi ia na ia wanoa o le ana sole whai ele whamai moene so lua vas fo le so lima al masino me ia maka ne lau ka na le la whai am whamanatu atu ia fe i le teimina le vau le afole iwanga le afole tolu i le afiafi mana ia le wa mana yo whalongolongo atu le o se talfo le mana i au le wa manino atu le whalongo atu le ripoti ala wano ni taia ile te leo le whale tonu lena iei e tātou Wellington ni matangi tupe wanu a whaitau miliona tele pe a fua wana uti atu ana ai tai pito le a karori ma ngai atu New Town matamata il te mina whatoa umai pe soi awaina o vai atu le New Town i pei au i le main road whale olo sol matua pei o le swimming pool vane le i le whale le alo le vai ma losu sua vai ia pei o le o tūlanga whapea sol talo fai e le whaingo fia lai lau whai pisinisi tūlanga le alo le vai tonu ia le ala o temine ia le ala o tau ma whai ina ia toe fo ia ma toe tam whai fo ina ia toe kava foi tupe foi na ia me se foi insure company la la to na insurance company temini to le tau se fer pensinia le alu tu ti nga te mata i vai nga ia le e alu fe au ma tu ana ia le na business life foi ma la tu ama pape so la tu e no wa le to foi ti foi vai nga le no va ia tu le na le lo si te malo foi ni kaloti le mo ia fa pe sole e mtau tia ia o no whanga lava ia e paua e mantua le i la ulea te utilo le lava e ngalulu le te mio mafui i le tausanga ma le tausanga le la o ina saulo il vai ia nana malo sia saulo il vai solo lo o va pena le tala o fe i mo point il mele na to sua il vai le sa uni tanto ia mo tatu le o tai fa ngota mta o fe ia alo ese mai na to tafol mla va le voto sa uni tal fo ia ni te wa ia me so foi va tele au ina va ngana ia e o tamana le tau tai ni of na la tu apu lo ia lo ona na ia wo mai ai ta na la to amata pu ia le fati a penhut ma tanaki le ma futa mai sunga caps lipa ia ma lo lava ia sa o le lapa la manu ia lava la to e ile lai tangata whainga luenga to lua na la vele o nanga sa la ngā lulu e il whamsinonga leo ngā luenga ia sa ngā lulu e ia ele o nanga le Pacific Island Business Development Trust ia o le mela na tupu te ila na i tamali i nei le lafo atu o le
o email e fa malo ta o tu o malo lola o mai ngaluenga e al manato tama ia ele o nai tamaline ele o se wala fa pacifica le fa malo lo se sima ngalu o le la foto email o le wala fa pacifica o fa sanga ave lo vanga nei le famsilonga ia le mo mai ia e wa au le pe o la fa malo ia famsilonga sa o ia nai tamaia o nai tamaline ia le la fa tunuina e fitse la limas fu wafel tu petongi ele vaanga le al Pacifica le whainga lunga lauri I tamari e to lua le ngata o le wha man tu e tu lau lava ia o le manatona I tama ia o whaalu maina la ua o la ua maa salo o mar community wala le to whainga lunga o tuli po o le maa tuli lo le tangata o ise mele anga o ia o le mele ana le utu ia ave lo le mau o le vaanga le o le mafu angana o whaalu maina I le whaatea mga lunga pe ise mele anga na whai e tau fa sanga I le mtala noa le vana fa sa mo fa Pacifica ia e tele la ia te mio hours po I tu la na le mau o tongio na se vanga le e lau tu fa tasi a tole tau fitus fuli mafe to te le ar tu pe fitus fuli mafe tu pe le la tongi le o nanga le Pacific Island Business Development Trust I tamali I to ai le to mo ngal mo tino ala I o te fai to pe le to mo ngal o le metaua ia o le foi le o tfaftaila o no o ave mtau wa e foi ni so tatou e foi até o sistemi o mtau peton ave ala uno fonofo pe o fa pe e no va tu foi na tele ia al mana ia la o matua wefle le tembe o nei to ina ia wa foi mantua ai al singal wenga ele fa pe te email tu lo email mai ala tu lo fingal wenga e te la tu lo fa sanga I file interview mo lo tala noa fa sino mai te o ma ave o fa matamata o le wala foi lana tau fa ipa o temi o fa o mai fa mutai lo tautua o le mai tala noa ma fa sanga I le fa ma lama le vai nga uma fa pe mai a mea o wa le anga vai nga le wa soli tu la fono le vai nga le ya ai te send me email ya nala e tong tatele le tulanga nau fitu li mafe ya na mana ia le vaenga na ita matala na ia le so enga le li poti lunga le Radio New Zealand o lo faali so enga le na lo mia la lunga le li poti sa o le scientific reports fa pe o fatula au e la totela ngona ia le leo fatula au fata inga la fatula isa a to tot fatu le sa le mo so nga man tu so nga ne miel fai mauti no a te me li poti ai ia li poti mani fa mtalanga mai mani mau lango ia la to mana o la to mana fa mai la ngona le fatu la au le leo le timu o le timu leo le timu le mali vo le to nga sai le to dio le fofonga sai ili e tangata le mafuanga le me mo le va e le utato lo pio so nga ia o lunga o lau o la o nga o si la to me ai e mo miele minerale mal palpala o le la ya le la e mai so nga folia fa me la ngona le fatula au le leo le timu ya o le la e fa me il mafuanga na le na va vele o la le la isa ma to e harvest ma to e fa fai fo ile o se ona e le fatua leisa e tati le le na te langona le o ila le tau mose manatu lo inga ole la au tolo na fatua e maulalo fika tana i langona le o ti al fatua la au e tola talata ilunga a timu maina te langona le o ti mari fo e fo vela tatou yaso yo tatou izana tonga mana ia na mo e tati langona le pa o timu lungol o le aport fale po lungo le fale atola ua o le moe paie o le moe la na paie ya la moe la tangista modifia ya la moe le e pe fori ga mai tai tala fenga I le ya la mal ta pun ta ta no ta ya esa sa o le so tanga na fa ile tu o me o foi le na fo e fi so ta ia tu ile mala o manulele ale foi la o sa o ia su re ni le so ga mo I wai dara ai man tu a voile
vai fo tongo le lisa so le o fo e telefono mata i le la ia isi fatua lisa le to i pala ngai au si o sa vali tono le vai pise vai foi le vai auto tatou ni ai pe le ora le leina o le lisa na tulu ia ale la e la ngona il fatua lisa ia leo le tim lo no winga la foi tala noa nei la to o le foi la tala noa ia fatu ia nga i leo tim e le ase se ma tato fa no musika ele vai ser senga por la tu fale tu de ta vale e va long ia la usau ia oi o tau no la la ngona i lo leo ai ta puni le ta vale le ima se leo ta pe poi le sau ta vale e tau mate ana tau no tu amata no malfatu malo ta siero wa fa inen ngal ngal to telo ta tu no len seti le fa ilo mai fa tau fi se la wala to ngal wenga ia la pe ru se la dimas fu e mo miele to e ta sanga ya to lo no si va ngala redundant la malo lo mai ngal len seti o suia inga yo ngal wenga ya o le ye te minei e mena Maltala sto ino no mo o fireti le royal le tato o ta ua yo me no ngal ngal fa maun maun ni ngal wenga ya o tamanga mo piki ta o fie le fa mamulu na tamala le pe fa to le pule e pe fa le ano tamala na mo tu o tikel pu pasi gol feito ua fa maun ai foi ni tato e stasio o ngalue Australia ana matal no la i ngalue ngala to ngalue ngala fele ala mini a famela nan talo mana o mi e un tanto fe ngalue ngalue e tele ana tamiti palangi fo yu le to ya o ngala e vatu fe ngalue tasia lua tolu fa so le to watu pe ele ma fa ya na to ngalue nga ai ya lu ngala tala o le la ile fe ngalue nga ai le fe fo mana o nga o le lola polale me fai o tamala na ya nga i to nga melen mo fatuales longo no le ultimo o pai o no o nga luenga ia fia tele ia compania ia tatu Pacifica tino malos ya wa tele o mantua o asola sa finga luenga fo ile fetu e foi sana e o música isi falfinga lugar sa ele me fai ya mo fa malu fa me o health and safety o ni da talata le masinima a o so ni la va ai tu ye tele sole o le seu fer va ia male e fo o música ma fa inga lugar ma telefone e pu e mali ata live me telefone ya o tu ali tu of ta fa masinima ya pe o vanga na o ese fol swinga ni vai tau ia wa pe o le pole ngonga luenga ia so ye lo uta ile te o se o mi lo lo to se o ta vilia le se masini fiete ro ila ambesia to fa patu ia so ia sa fai ponia ya la ta ya ole malo tal pca o vai tu ile afia le na afia mai fo ia le stay highway free to vai ngale masani no so Pela le vao New Plymouth ma Tekwiti. Yo inala le na faia si te leo le solo le la o ma termine le fa le te vai tu fa mo le la hotel na pole e si canso le va una la vai tala sa o le tala talu mai a lo longa mtimunga ya me se fo solo palpala ya le la wa fono ia si canso le va nga pole nga nu light ina ia tampo ai mo la to wala ngai foi la to le fa forma le masa no so ina il vana ya o no la ta puni la bana no te ta milo mai il national foi le tu mai o le mo isa o le numela la le faina vili le tunu so se vai panoni usila le langa ita to tau malulu e sia ke le wala le te malanga i po ta tala po sa ngale mu o le ovalu se lau fa iva ovalu se lau fa iva e mela na tu no telefoni ya va pe o stanga ta malanga so o malanga mamao i nei usila vili telefoni na fili fa mole po tala la wala le watu i Kenneth Creek na yo i tawa tawa me fili va pena me sia wala i tu i no ia na e ta wala
Ya, mana ya. O fa mana o ngana fa o fa mana tu tatou ya wa la te information. Le la fa ya. Vili lo mal numela le watu. Fa mai sao. Tatou sola ila wala le. Ya. En fo ia lo le fa fitalu ni sa telefo. Pe o le tau fa ini vai nga fo ia tau fa to su ya itu la fo no ta vale mafa. Ya, mo. Ya me se la wori ave lodi la tau ia to filau mal vai nga ia ave lodi. Ya, tau fai tasil malanga il vayato. Il to tolu malanga il vayato il lodi ya. Ya, tau ta. Ba fi fiang le tai au dat poko la mele atal tai au am hael pese le atal no tu le nei talo ta longa si fonga ne lo mua le utos fu mal fami du te le tai le fulu poko la mele so fu malo no ina ta fulu tai nei lo fa tu le sunga ya lo fangia ya ba tai sunga nga yolo ya fa pe ya capsilipa ya halo Fai mai tala o le vavau o tato o tangata folau mai le atu lau na tau iwi male so o pe au mo se sa olo tonga se manuia o ainga manai whanau o apulipa o manono sa wali mauporu tele so i fua ua mau ile tau mawhainga mai o le mau e tui tonga lea na wala au mali e toa malo tau o le a o walu o tele toe sau i sa ufia tau o le tala ia vaia e tui fiti o sia na whanau tala ia na tu talinga mai e tua a ua whai langi lo lato o launga Sāmoa whinau o loto whilena na asa mai e nai tua a mo taua Sāmoa whinau Sāmoa lau pule Tau fi mau o apulipa o manono sa wali mauporu o le tala ia tuna mawhata o whaatau silifo i mawhaia maua pule sa whina wina tama sese wa tangata waleina o toana Safina umolo sa olotonga Sāmoa e ole whamana tua tulena e ngalo ya oe olo tato amatanga Sāmoa whinau o loto Sāmoa
Sāmoa finau mai le sunga ia se mia toa ia tatou se atu nei tana o ta'alonga le tai au. O le tala mua whaalia mele manui o taringa māloa Christchurch i le lato stadium fo. Ia. I le super round le na whaia. Ma lai fōringa mai o lauto e mana o City Council ia manalo le au Crusaders. Tari mālo le tausang fo. E sifuru ono miliona lan tau mate na sasa atu e tangata i tonu. Fitu sifuru mafia tangata i nanga i mai moi talo. O le ase whapongai, o tere o maua le mafuanga na lai po o le tālanga o le stadium fo na le whai mata alonga ilo. O le super round, e te me o whaatasi umai po o whea fili super laka pie whaiai. Whaiai, Ia lela na whetau i matatau mono mea pe a fua le au le al Crusaders. I le ese au pe tiri na manui al super laka pie talfasol pito na Lord Crusaders. Ia. Lela na fua le leia i alfa ingo le stadium mal tu i le super round i whaile lo. Mafuanga lana. E lela na mai tau ina to tele o tangata na o le malai. O le matang o fie fo i o le malai. Ia, malai. Toi o le malai fo i le le atmosphere i la wa ai tu ye tu langa. O na lo fai umai ta longa i. Ia. O te lo fa pe o no fo le ma va ai le talo. O le tala malai ia Crusader. Ia. O mata uma male ta longa i form so au matulanga pe nai la vai fa yaonga o fa pe e to e sao loa i a Crusader le final to e malofo o le wa tu fa mata ita mai le Hurricanes ma Chiefs wa pe au ia lo alo te vai tu au ia e pe ma nai ia mai le amatanga le e pe ma nai ia mai le amatanga o le a foi ngo tamisanga ai o tu tau fai unga tamisanga o fale marosi le mai au i la unia va o fa pero e o an tu champini fo ia o vai la o ele o se vai el fa yaonga o vai el pule aonga maulunga te le vai o e ta se mai nei si ta longa le o mali lie kala pula le yu le ka pi fiti o la matana vai la to e faisa la to au la ka pi Europa to le wele ula ka pure Fiji and Drua. Ala la fu la to le nga i Europa fa le tele le market e Fiji. Se wele ta mai o le ngole o le ta o le latui. O le winga le mana to la ka pure Fiji le pasi la to po. E le fa pela pasi la o pasi o le step mo mona. E ona mata lo le fau ya lo polisi lima ta usanga wa. Tino mai. Europa la have ai nei le au le Drua. Pe o le fanga le drua i le kitele o kalapu i falani ma Europa. Tele o tamaitia na le uma o mai ta kalapu i fafu vatu. Le la mana tu fiti. A faila se la to kalapu i fafu. E ma faina fa soa i tamaiti fiti. No winga la a mautu la wale umautu le drua. Mautu ma le latu i Europa. O le matua ma losi o le flying Fijians. Ia le autele le fiti. Autele. O matua le awa ta nofo mai fiti lunga le. Top 10. Te sang uma. Yo. Le au no mai fiti. Le vanoa na le matua i mamao ia le tatu o le Sāmoa. Le ropo le si se futa sanga lo manai e tam fai mil monta o to foi Sāmoa tu lang sai. O le fiu to su me se vanoa. Yes. E pe o vanoa na vai la tam mai te le junior fiti. Le fatal noanga o la tom ta upu ma sai. Ya o le tulanga na le fi mo foi tatou Pasifika i tonga ma Sāmoa. Ina ia malo si tato moana le foi la tau vesi. Tatalo fai. O le si tato tala o le lakapi Australia. Le tua leona le nalu tau sanga le na tenei. Whaalia i le manuia o fia Australia. O le lua whelua wha e tolu ono tesi malevalu miliona na ngau o lakapi Australia. Talu ele tua leona e fitus fulu tesi malevalu miliona la tau polo fiti na maua. Ia le mane. Ta ua na tua le leona. O le mena whanau noa ia Afrika mataulia ta isfuru rua tau sanga fatoa o mai New Zealand. Ia. E le whātau sanga ia whātau sanga i sala le valu tau sanga talu ai. Le valu tau sanga mo le sunu o wea ngai. E sau New Zealand Australia ia oi fea. I Afrika. Le sila whātau sanga so New Zealand. E o le whātau sanga walfo yo. Ia. O le whanau noanga o Afrika. E le te mitonu ar COVID. E le ion sanga tele malai. La ale wo mai New Zealand o le COVID. Australia. Tua mana ia. E o le selenga na Australia. Fitus fulu tesi malevalu miliona la tau tupena maua. Tupena maa. Ia, o le tūlanga nā peo nei ia liona.
ole liki. Ole asau le ofisile utai tatalo. Ole asau mai tau le talonga le Warriors le fai nei tato pitonu. Ole sole. O I foi le fatoa na matou ma se o fana uta. O to. Na matou. Fia mata tamai te fia o malai ma se talonga le Warriors. Ya mana ya lau ma ia me sili lo matou talonga le Warriors mo te le te fia o talonga le malai. Yeah. Wala na o I talonga ma ia. Ole mana ia o talonga o tumu. Ole se me e pe I te talonga le mena o ye. E pe ia le se talonga pe se konseti. Tau malepe o talinga I le speakers. Mo ia lau o talonga o walu talonga le Sevens. Yeah. Supara kapi. O te lei whalonga se malmano fa pe o se musika tono le malai so. Ele o le taimo mo foi le o talu talonga. Ele ai ma se ava no foi ava noa. Tumu. Ele ma faina e alvo no pe o talonga fa na alvo no foi le no foi ele ai la talonga. Tumu. Tau su fafe, to te tau lima fe tangata del malai. Ia wa pe ole afoi ole capacity anga o tato Wellington to fafe. E vai dam tu atumu le. Ai ole tu lambe bana ole no te lo se sel malai. Ole la no. Ia fa le we lo. Ia ole. No me o mata o fa no. Le tu na vole. Manu te va ai le squid. Te ni pe na eso wata vole le o fai tu o tu ya. Ne ima se me. No fo mata no fo o matua vole o langa o lo me ton fai. Fai tai nga leita maiti e wala e vole. Le la o mo atu le foi se fa na lo no winga. La o atu la to. Wa mata TV va ai tu le fia o tangata. Ala la o ye ton. E la te I fa lo ina la TV le pispisao. Ave mela total. Ma na ya TV mata dale ma na I tangata fa sala la. Fa to I play melta lo. Te pula tangata te me tu ngal fa la na ti. Allo mo. Ave ma na foi. Fa tu me sili le to o mai. Ye wala to ti no le la siale. Ya ma na yete. Ya awa fa tai fo ia Wellington. Yo. Awa ana fai fo ilungai au kilani la to Warrior te loinis. Ya. Ya ale o tumu nei. Ya ona le foi fia o I Wellington e se mata I le liki ma. Ole se me no mo tau ina sile. Fai ya tol mo tangata matua ma ia ita maiti la iti o tangata matua. Ya. Ofu le Warriors. Le Warriors So le matua matauti. Ata alu so pala kapi. Ele fa pia le wingo tangata le Hurricanes E mata no fo. Sole. To ya ofu Warriors ma tangata o mai tau le fia o tangata le Warriors sol. O ne folinga mai al telefo o nisina malanga mai o kilani. Ya mai se fo I si tu ye o nga tonu mai dia. Le wa nga I mai ne Wellington mai ta fa mata lamu. Awa le si le fta o mai lamu. Ya masal. Le to linga la foto mai fa peso ta mane te le lamu. Ya ai awa le tele no mai no foi o kilani o I fo mai so Hamilton I Waikato ya le la foto o mai I nei lamu ya le o mai o le te sao fa I to no le la o mal tata ya o le vai tu felu lo mai luai o mal pal mi o Papua New Guinea ya le o tele votus tu single nei time e una halu luai o le Chiefs o lua felu valu fa to felu Chiefs le Papua New Guinea le na ya le o mata penal time nei le vai mai tau tu wa na mata no fu tasi le vai nga le e tax free e le se tax e tongi e tu pe e to tongi mo tamata alo le Chiefs man tu ala fa pe o pe la ruai ava tu pe la miliona lima sela wa fe tau sa e le ma se tax e sa wa a ta alo le stadia ava pe sa le tongi e miliona e msalo pe o le va o le ono sela o fit sela wa fe la tu pe sa mo o le si dua sela mo tu po el tax mela na lo tu tu e una mala lo ia le Chiefs il tele o tama le on est free et laissez tax to le la va to wai tanta mo le wa lo ye ya la fola tala lo amate lo fai to alna ya na tau fai yo atu fo ile ye yo a pa walo na e tau na mata la nei tama ia le leiri pui ngola to no le Papua New Guinea tau futu le tanta to no mala fa si tama fa fu swanga mela na tau fa ma fa kon galate ya ile pui ngol tamata alo mo la to ainga mana ia pula luai me wa ile fa vauna ta alo tau fa mautu le ainga
tau ta fio fi me o lua te ulu atu ai foi te luta alo I Papua New Guinea. Mana o mo tanto te si vai ngoe e pe le tato au le black caps pe ale va to le fai ina mai tato ia Bangladesh. Mo ia ai oni tato warm up games ia wale si taf solo le sauna dia ia la tulua ia la tulua ia ale to langana le se lau va su tolo ai tu le T20 ia ale o man malo ia Bangladesh o malo si me fo sa au ia ia on ol vai tau la foi pito la wa mata foi ki o ai o tato fa la pi ia sa le ia mo ni stala stele ta ia o les freak ia la after tele la tal pese so I fu malo loina le uta pena mailan por kala me tal fulu Tau
e toi whaatalo whaatu nei vaenga le tai au malo lava le soifua ia te utu malava ia o le taimile nei o po kalame le soifua malo loina sa ia le wha moe moe ia ile au unanga a le vaenga o le Pacific Health Service i le Heart Valley e mafuta mai nei tai au mo la latou po le kalame ia peita iane ia o loo ia ina i tuatungia le malfia ai wel fa mo le atu toi fa fofonga ile por kalame sa tala no mo mo atu ai male sunga ia fofonga longo vai mai le au onanga lava le Pacific Health Service ile Heart Valley o tapenanga ia mo le vai tau le tau malulu ia tau ai o lo tal noa mai ai i mea au ona fai ma toi fa manatu mai ai tatou umalava ngai o inga umai e mawhai ona tatou fa tinoina pui pui ai tatou mai ni fa mai po ni ngā se ngasi foi e ono a awhia ai e tatou umalava mana i o tatou a inga a mai se whana witi fa ai whapei foi nei ta mama tina mā tutua mai ni mai i le nei vai tau o le tau malulu o tatou a ngā tu iai ia usi mai e lau whaafonga i le polkalame lea sa tal noa tuai ma le susunga ia fofonga longa vai mai le Pacific Health Service a le Heart Valley. Ia e whaatalo whaatu i lau whaafonga nei tai au. E lawal taltonunga o lo mo pea le lo o tau soifua lau le leile nei fo iaso whaftai e pia le lofa o lo tātou matai sili i le langi. Ia wha lo fo i ngā luenga o lo whianga iai i aso tai tasi. Ai o le pol kalamele nei o le soifua maloloina nei tai au. Fia e whailo atu o le ua maole avanoa ma se tasi o sui o le au onanga le Pacific Health Service i le Heart Valley le sunga ia fonga longa vai. O le ua amata lavona sau maalia le malului nisi o taimi. Ia tāua i telefo ilo tātou nofo tāpena mai loa. Po ani mea ona tātou whaia a o le i o atu ina whaatete lele tau malulu nei fo i tau sanga. Fia lava e whaatalo whaatu malor soifua fofonga. Talo falava Tavelina, malolo soifua ma le langi mama. Ia whaatalo whaatu fo i le au whainga luenga tutofia le atua. Ia maula tu whale tua. Ai mai se fo i le pa ia o Sāmoa lo whaafonga mai. Ia tainane fo i o tātou mātua mātutua. Ta māma tina o lo tapua i o tātou whaiva lo filima i le aso ma le aso. Tainane i la tau ia o lo maua maile nei whaatalatangoanga malausunga Savelina whaatala whaatu. Malo whaftai mo lau taimi ua whaavanoa e whaamanato nem ta aputa ua i le au whaafonga. Ona ua whaisi lewa lea whatato toe tala noa lea whaamolmole fonga o lea fo ilau ngā luenga malau matawhai o i lo whaatino le Pacific Health Service i le Heart Valley whaamolmole. O ia o fufonga manono longo vai o se tasi o teine tau sima i le Pacific Health Service. Malo, ia. O leana au mai le pepa whamatalanga o le tau te fiatala noa pe te fiatala noa foi i le tāpenanga mo le tau malulu. Ia me se foi le mai o le po le ngase ngase foi o le maisela.
Ia se iwhai ia sau whaamatalanga o na taim whainga tāpo o se lu I tau le tau malulu mō tātou tangata Pasifika. Ma o le taim fwoi le whianga e nei tangata e awhia le maisela mwhaafita au lio nei pe e a tili whaatitele I nai lava e ai mawhaiona e sau noa e whaamatala pe ai se a. Whaatai lava mawhaafil. Ia o le maisela e tele ona whaatitele ina I le tau malulu. Ia ona o le ea malulu. Matutu pe dry for ile le lining o le airways ia whaalongo ina le tala ma irritate ia ma o ina a afia le ma o le tangata ia ai le na o le ea malulu fo ia afia I tangata le maisela e tele fo isi au wala tonu e o tui sesta imi tala noa ai ia a le e fo e tele ai le matala bai le tale ia mauso ai lava le asthma attack. Malo, ia, ele lei lava le whaafonga mai o tātou umalum whauna mau o malpo kalame nei o nei au ngā tele mo tātou a meise tātou lo o ia nei atunu. O tele I o tātou a inga I le māsani ona sila fia mai loni whailonga wa aia po o whailonga ia e amatau nei loa I le ua iei le maisela. E mawhai ona e sau noa po wā aunga, ia po whailo nei, e tatau ona no fauta I ei mātua, ia po o tangata fo I o lo wa ia nei tangata I e mawala maisela, ia ai maise fo I po whanau witi. Ia whaftai Savelina, ia e tā wale wa ai o alo ma whanau, pia a matau na tali vale wa whalau suso ia ma whaatitele ina le tale ai mai se lava I le tai au pu ia po le taimi fo I o le po whaalongo ina fo I le wiz po le I mai o le manava pe a manava I tutonu ma whafo le tamai titi ia po o sesi fo I o soa tangata ma mātua fo ia e sau fo I ma na ba ai ila na manava po o tau puni ma whaavave fo I lana manava ia e whaalongo ina fo I a whai afisili fo le tamaititi e tau mai tamaititi whaapea e whaalongo ina I taimi e mānawa hele fufusi o le whatawhata ia ma tightness wahale pe e ma mawhai se nei lunga o lona whatawhata pe a mānawa ia o le taimi lea e ta tau lava o na video lau GP po lau fo mai e whai se review o aunga ia o sio walo ia po o nei mātua fo ia masiaki pamu matala vai po tala whianga iai. Awa ese tu ai ngā pamu. Iai a pamu I mawhaina review ia mawhaonga I tu ai ngā ese o le kwela. Ia. A whai fo e ai atu I lo walo ia po sesi o mātua wa whainga tāte le au na mānawa ma ua whaonga rib cages whaangale pe a mānawa I tonu pe e pool en whaangale pe a mānawa. Ia mawa ai atu ua lanu moana le lau mutu se tu lo. Whaamole mole a ve saolo le ED. Pe vili foi le ambulance awa. O aunga ia e tau mai ai ua maua lalo le o ke sene o le tino e te tau ana mātaali ai e mātua ia whapea fo I e o lo o tau simatua e wawa ai ai ia tūlanga. Malo, o le pamule na se si fesilina na tui fia whapula tilia wai e ieisia e ngai le e te uatanga o tole matua ua pe wa uma pe ua le au ngā le pam ai mai le pam o le tangata matua wha mimiti e le tamai titi e mwhaile mele nā pe e whautua pe au tato matua a wai vai atua tanga wha o ngā mai le pam o le tangata matua e whai e le pam o le tamai titi ai e whai lo atu e leo tu sale strength o inhalers ia wa e le inhaler ale tamai titi e foi le inhaler e tu tauna ave mo le tangata matua Malo whaftai le al manino ina ia vaenga o alani nei me whaingofia fo ia ma whaiona whaatino e a inga I le whale tāpena ia o le I o mai le tau malulu ia te le lava ia to inga mea I te tau na tāpena pena e tātou o le mea mua lava le o le whaama whanawhana ina le o lo maota ia ma siaki fo I le hita po o saunga le mu ma ola o le lei pe ati ia o leisi
wala o le sauni na tle mo le mana le tau malulu. Ia tatou le compensation le lungo ole paamalama. Tama whaitanga le solo ese awa a le solo ese. Ia e tupu ai le dimu ia po le mau ia ma e vana vaina ia lea. Ia le isi mea whaonga tato wili e tono le kitchen. Le e turn on ai le kitchen e circulate ai le ea te tono. Ia whapea whai le taimi le i te tono le whaleta ele pea o taimi e whaamalu e se tulo. O le teilo isi mea wa ai lau talavai. Pe mana o mia se isi talavai ia pe review for i script. Ma le pangu i ke ua o mai le winter a wa kumu aku le GP ia wa kuwai lau o aku a ngai e fia mana o mia ia o talavai. Savanina ka titia fo ile tau mafo le tapa. Mana ia. E mai se lava le ia tutono lo maota. Ia e a fia i tele le whanau la iti e mai se lava nai alo ma whanau la iti ia mau tatou mātua. E mai se la le vaenga lea lewa already diagnose i le maisela i o le a whaatele i nai fo inga ko e trigger mai le lako attack. O le isi mea moli mudi. Va ai lau tui po i lau status. E va ai ai le immunization. Po e up to date i le tui al fulu. Malo mana ia te le vaenga te itasi. E ni tau, o ni nai pamphlets po ta mai tu sifu i o ia vaenga i whamanatu ai mō tangatai te ua i se mana o se me whapena o i wau le mau o mātu mei na lau mai e selma nei o vaenga na lau mai e fonga te upe whapema e mwhaina alwa tu e piki mai whapi i lunga pusa ai se whamanatu ai pēa whamanatu ai pēa le ainga. Ia e mawhai ana maua ia information ia o mea o lunga fo i o au pena te whailangi ia o lunga o le internet i le te whatuora o lo ia inisi o information ia maua i lunga i le website a le te whatuora. Ia, malo, whaftai. A whapea lai a whapea istanga ta fo ile i ni atunga lunga ia po o wafia fo i ni aunga po ni whailonga wa ai o le maisela le taimi nei o le alme mua lava e taona ia whaatino ina po le ua wafia umai vaenga ia na e sao no mua ai. Tai lava swele ia pe ona ta o le taimi mua uma te tau na matalia ai mai sei whanau la iti. Ai lava se popole na it's tawana bili bel for mai ia mapukle appointment fai fo i wale mafai ona mawala o GP po lau fo mai le taimi ia mafai ona bili mai mātou le ofisa matala noa pe se mea o whapole nai oe mamana o mi ai le appointment lea. Malo whaftai. Ia o lena e ta ua vaenga i o le puipuinga mai le fulu whaatasiela o mo me o tui pui. Te le lau fo ina mtua whaina tato tangata Pasifika vai tauni o le fulu pe fo ina e sauno ai staimi o tea. Ai whaamatala fo ila, manai fo ile pe o selu i tau fo ile te whaamanatu mai mo tangata whaanongolongo. Pe isa taha wai le whai o le tui pui. So e tawa te le whai o lo tui e pui mai ai tatou tangata no tatou ai ngai le ngase le o le fulu. O le tele whai o tatou ai ngai Pasifika. E high risk le tele o ngase e pe o le maistela ngase o le fatu ia o suka manisi o long term conditions e whai titi ai langa luenga lo immune system a whai e foi e la vea tuai ma o i le fulu ia ua tili ai ona vai le immunity o le tangata ia ma le mawhai le tino ona bite ia nisi o whaama ia a whai e whai lo tui ia ma whai oe ona pui lo walo ia o
ona yo tatou mātua. Ai mai se lava alo la itie, lano mai o le ono masina. Pe o la ke uiene mawhai, ona whai le tui o le fulu se ilonga e mātua i fo pitu masina ngai longa. Ia, ai mai se fo na yo tatou mātua. Tanga tolo o ia fo ia tonga fitinga ia ele mawhai, ona whai e lava se tui. Pero kino ma me whapena. E pui ai te le tatou. Ia a whailo pui. Ia e mawhai ai ona pui pe o le herb. Di mini tinga. E pui mai e o tatou tangata ia ne mawhai ona whai le tui. Ia o le si mea tatou. Ona o tatou Pasifika. O tangata alo lopa matausi mātutua. Matausi matua. Ia o, you know, e multi-generational le kako ia household kako. Ulo ia e tatou whanau. Ia o mātua, aunties and uncles i le whale tasi. But once e a fia i le ngase le fulu, ia o le a wahe foi o na pipisi. Ia ma a fia i le toa tele o le tau a inga i le fulu. Mana ia malo lava whaftai ta aua tele la le whamangal vaenga lea. Ai, oi fo i tangata ia nga wa le tui pui o le fulu e au noma se tupe to tongi. Ia, e tele au tatu tangata o loanga wa le tui o le fulu. O le e fuli mo tatu mātua ia e ono lima le soifua. Ngai lunga. Ia o i lātou o lo maua i le long-term conditions po o ngase iei, le whaonga i o le sela mai suka, i o le whatu manisi o conditions. Pe o le ona tāua le taunga uma e fo e tāua lava le suma i e whai le tui o le fulu e pui o mai tātou. Malo. Ai ala le whaafela sau whaamalusi au mo le tangata i leanga wa aile i le tui o le fulu e le se tau. A whapea wau o te leanga wa aile tui lea i le se tau. O le ala sau whaamalusi au apea o ia. Te li popole i ai leanga e alu e fo ila utupe. A whonga pea whai o maua mai. Ia se i toi whaafsota e atu le tatou malo ia atono i se whaale tono lai titi al tatou whaafsota inga ia leo lea se i whaafonga mai e vai fo i fo i tatou talanoanga ia e se i toi whaafsota i atu le tatou le sunga ia whonga mo le newa ngal tai au malo whaaftai lava. Ia ona o le sa faisi fa le tonu la vol tatou so ta inga ona o le tulanga i le tatou interneti le nei tai au ia a fai o whaafonga mai fofonga o le sa o le whaafisili fo i lea ona a whapea wa o lea e leanga wa ai le tui pui lea e le se tau e totongi o le asa whaamalu si au whaamatai e si vaenga mwhentou so soani e fo i lea a o leanga wa alu na winga o te aunga tae alu e whailo o tui wai e totongi la o tupe. E
Sa o lava. O mo nai o tātou tangata leo e leo anga ba ai le tui o le fulu le free. Yeah. It's tau lava o na, whaamano si awatu. E susu mai pe whailo tui. Wa tene loa pe e se umata o tui I si GP. Ia o lo soifua le e tau mawhai e whaamano si awatu ai. Tonu pe lau tupe e sau e whailo lo tui. Ia pe wala au mai foi ia le matou service. Ia ai foi poani si au wala e anga ai foi oi le tui o le fulu. E fuli ai pe o le taimi e mawai le tatou tui le 1st of April. Le mawai le tui le o le fulu. O la somo mola o aperila. Ia la somo mo aperila le apa no ai loa le purkalame le fai ai tu fulu le fuli ie o ngapa ai. Ai mawhai ana a matawhai atu nei la tapuking. Pea whapeo ta italeanga mai le tui. Ia. O lea lava na fai au na fai lau booking I lau GP fia pe vidi mai fo. Ia, malo whaftai. Ia, manai fole whamanino nei vaenga tau na whaatino e ai ngai asa uma. Pui mai ele fulu mga ngase jaime o le tau malulu. Po le fo wao fia uma lava I tutono le vaenga le umana e tā ua. Ia pe e fo inisi me mwhaina wha popo I ai. Ia. E pe lava ona tā ua le tai mua. Ia o le simele te tau ona whaamalo si tai. Whailo tui. Awa e foi. E tele awala o lo tapina pena awale le tato o atu le tau malulu. Ia mawa ai lau ESMA action plan. E tala noa I lau fō mai. Po tala fia ngai ma oe ia. Pe mana umia sau pamfo ia manisio fala au masani wa pe ona ta ua atu le taimua mua au wana mawhai ona tatou ia. Ia e pui mai fo I tatou mai le tau malulu ma awa e nei maua tatou le maisela ia pe so atu ai le maisela pe le tau tapuni ai fo I le manapa. Manai malo ia ta o to lai vaenga ia ia to fala wiloa fo ia o isi o to pokala me fafo mai o la o to o nanga le faatino la vai tono la o to lo to ofisa mal to falfenga benga ai te mi fa popo ia fai to siaki ia po o nanga fo fa pena e fai ai to mai po I to la fa popo fai na e tala noi vaenga ia fong ia pa tai lang savelina Ia le mato extended hours le fai I aso tofita I tasi uma. Ia o le aua pe o le taimi mua le tau sanga sa fai fortnightly ai pe o le taimi nei wa o tele lava e wa o mai I mamana mia foi sexo swami. O le aua fai ai I vai aso ta I tasi uma I aso tofi. Ia mai le iwa I le tae au. Ese mai le mato I vale lima ia al taimine wala wo extend aku I le lima le afia ia nga I le vai le po ia wa o le ia tato tangata mauso le fai ngan winga le si taimi amate le vale taia ia uma le fitu le po ia saula ia wa tapuni uma GPs ia le se fa mama avenga mo ilato ia au lewa mawale mato au nanga le lima ile fia nga ile ia mafai ona booklo appointment ia mafai fo ona walk in I so taimi la vole le lima le fia nga ile iva ia wow extended hours ia mafai fo ina bokala appointment I se nurse ola e abanoa ia na suma ia le vai le taimi la bokai ia fatanga ina fo ile le walk in pe e te lo on ia suma I lo matanga mai au vai le fo mai review fo I singa se o lo e mawai ia poni sine mana o mia mana ia ona o lea e vava ai atula ia tu sala o I tu lafa o popola ia mai le lima le afiafi I le iwa I le po I to tonu lava I le to uno whanga lea I le to au onanga I nai ia o lea lava o astofita itasi uma mai I le lima le afiafi anga I le iwa le afia ia o
whai a pe te tono lo matou ofisa le 10 Crescent i nei. Malo whawhitai. Ole po i ai ma o matou services i available. I mo le whafonga mai fo i o le mamalu Sāmoa. Ia olo i ai le maku full assessments le pe siaki ai lo suka, lo blood pressure, i manisio o ngase o lo mawai. Fo i le maku acute care, pe o whanau o alo ma whanau le ke ua alula le a onga sa whape o ingi wheki le kingo i a pe injured na po i ta alonga. Ia ma whai fo ina wa ai mātou. Ia o fo i lai i chronic cares ma le review le o lo ngase le suka, ia o ngase le whatu o le sela, ia manisi o long term conditions. Ia o leisi vaenga le matou au nanga pe o whainga tui, ia o le New Zealand immunization schedule, ia o le fwoi maua ia matou, ia ma le tui lana o le fulu e awanua i le mai le aso mua pelila. O lo iai fwoi matou au nanga le women's health, ia le iai le screening, ia ma meo contraception no ia whapena. Ia, pia fo i male pediatric support, if ai tamaiti so se mea lo o a fiai lato. O vaenga umalawala ia mau mai limanga i le iwa. Lima le iwa. Ia, malo whaftai lava. Ia, antono lewa vai atua tele lava o mata o tau e te tau ona whaatau fo i tatu tanga taltaimi leo le tau malulu leo o mana e to laulau ai mai se lava le puipuinga lea mai le fulu i le taimi o le winter. Ia whaatasi e fo i male tui o le fulu, le amatai le asomomo a perila. E ini si vaenga tito e fia sauno i ai a fonga? Ia whaatai lava savelina. O le pe a fia bili mai ma whaapsota i mai la matou ofisa. O le le matou numera lea o le ofa 5 o tolu i wafa. Ia po o le matou o walu se lau, 7 lua tasi top. Ia pe sumai fo i le numera tasi Hill Crescent i nai. O le fo i le matou Facebook, o le Pacific Health Service Ha'a Valley. E lunga le Facebook, ia ma le TikTok fo i pea fai e whaingofia ia oona. Ona wala au mai i YouTube, ia pe sen mai fo i sau email ia mātou. Tu se le ia se alofanga pe whapea le maua umamea umane o to inga awalem firm so ta ia tuai o to ia pe amo mia le so swani i vaenga i o le soifo maloloina. Ia, bea lava. Ia, malo whaftai ia atono le ta polkalame fo nan nei tai au le wa e fonsia vaenga ta ua fifa lauloa e mai selpuipuinga mai fulu le utato ta pena tu el tau malulu. Whaftai te le lava fonga mo le polkalame nei tai au e mai se fo io nei whamtalanga ta ua mo le au whafonga. Ia, whaftai lava saverina, whaftai fo i mo le nei awanua ta ua, ia wa fo i se sao le nei au na whaatau wa ia e whaamatalatala tuai le tā ua o le tātou ngā lulu e whaatasi e fo ia ai nisi o ngase. Ai mai se fo i o le tā pena atu i le tau mālulu walata mai fo. Whaatai fo i lausunga savelina. Whaatai te le lava. Ia, malo, manuia lava ngā luenga o whianga iai ma utau le nei fo i aso, ma nei vai aso. Ia, whaatai lava manuia fo i te au mga luenga. Ia, whaatai ia soifua ia. Soifua. Ia, o le tātou talanoanga nā ma le sunga i a whonga longa vai o se tasi fo i o tau soifua lo o ngalua i tonu o le Pacific Health Service i le Ha'a Valley o lo o whaatino ina le au nanga ma le tautua mō na i o tātou tangata Pasifika ia a whai o leana e misinisi o vaenga tāua ia toi whaafonga i le te me toi tātou pakalame nei ia e mai se lava a whai o oe e te anga waa i le tui pui o le fulu e le ise tau e tutongi o i la tau i e ono 5 tau sanga nga ilunga o tangata foi e iei ngase whaapitoa po ngase ua o long term conditions ngase ele mai suka o nisi e ele mai fatu ia po o tangata foi mai sela
Ia e fo i le sivaenga i o tina ma itanga o lato malava nei anga wa ai le tui e le ise tau e tatongi i o la Sāmoa mua o Aperila lea e tatalai le whaingo le tui lea ia mwhaiona wa whailau whaatono lau a wanoa a mātātul taimi nei ina i o atu la Sāmoa mua Aperila ia ala ua po le masina fo i o Aperila ia ala uman whailau a wanoa e talu whailau tui pia whai o eanga wa ia e mo tangata fo i le anga wa i le tui le ise tau e tatongi ia e tatau lava lea ua maile wha amalo si a fonga e tatau lava na whai mo le puipuinga o na i o tātou ainga ia mamana tua nei vaenga ia na whai loa e puipui mai ai ia ai mai se lava pe afe se ainga i se tangata e mai sela ia nei wa ile mo le meo le saufu ile to ale fa malama e mwhai ona solo ese ia wae e mwhai ona liu e avea malimu po o le lenga ia masosolo a i lava ile i fa malama ia mawhai na ile le manawa e mai se lava o na ita maiti mna i tangata mātutua o lo a afia le mai sela ia tasil nei me e ngalo i tangata ona whai o le ki o le ili le umukuka bi o le si taimi o ngatao na o le pa o ai ese leo ngā wai e lea e whaata amilo i le ea lea e po le asu fo i lea ina ia tau mamao e se ima lea a fianga i tono le fale ia o ili le fale ta ele pe a ki le vai vivela ia ta ua tele le nā whaamanatu ia o la tau fo i e tau mawhaina le tapaa ia al ese mai i to tono le fale po o ia i se fautuanga ia te manituana whai mua a wha pe tau mawhale tapaa ia tau mwhai pe e pōpū le lei ia ma ia ini se ofo i ofo wa ofo pipi i ele manongi ia e whai ngofia ona oso pe oso whai ele sela o le tangata lea e maua le mai sela mai na i whana witi ma nai tangata mātutua tau mamama le avato le manongi ia i lātou ia maua le mai sela ia e vāwe i lava ona oso le mai sela o i lātou ia mau o inisi tūlanga whai ngata ia ma tau fo ia winga wa ia po o whailonga wa ia po o aunga ia e tatau i ona vili le avale le fale mai ia pe ave fo i le fale mai le tangata o vatu wa ia unga ia pe ona ta wa e fonga ia mama tala ia vaenga te tasi ia al tato po kalame nam to fa mna to atul numera le ale Pacific Health Service ile Hutt Valley e le la to o valu se lau le pe a mo miele so soani ia po ni si fo i pe a fa ye booksa appointment ia pe te fial fo e vai la to i tu lai o fa popo mai le lima ile afia fio ile i vai po stofi te tasi ia nai fa tau mo nei tangata wa pe sa fai ngaluenga le most time le aso ia e tele lava la to e fai umale lo longa o ile tu langa lo ngase o iai to e ilo fo ile tu langa o lo mai suka ia fala au ia o e fatino o mai fo i tui pui e mai se fo ila tu il fulule la ata pena tu iai e ye fo i fa ata maso so enga motina mata mai tai ia mas manasiaki fo i fa il forma ma o mana au onanga ia lato i tu la fa popo ia i po stofi te itasi mai le tu lai lima e o i leiva i le afiafi. Ia manuia lava taimi o tolu nei tai au, tai mau fulu whaupoponga o tato pukalamel soifua maloloina tai masani i le vai aso a sau. Well,
baby. I'm a new hoe with a bad palm, with a meal, with a bad. Let's go, let's go. You might not a hot light, you know it. I might not a good time, you know it. Just give me some blue heart. Yeah. Si o mi ai funga
sulupea a o itanei ua tau malea nau mana mea ta iloko o fia ea
se pese atuna I teine o le vine ai pula to o si mawhine. Le vine ua pula, le vine ua ua, ola ola I atu maunga. O le la au ua la ola ola sa tuto nei mo to o tua. Le lau ele e mana tua, le lau mua mai ana mua. Le lau mua leo Sāmoa I se sifa e tu
tangi o te wha moe moe a oe o le la veai. Sa whai la umiti, wai 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 sao, ta te tala tala noa, i lano o le la. Ai o te iane, te patu ane ai, o sololo umanati, ai ua ele ke amai. Se mea a whaingata, o le alo papeana le maa. Pena tama sabi e o mea, se mea ina atina. Tanti sia foie la ulu se mai a goto. Ole la male masina o la uanga se toto. Olo upale uale so. Ua motu sia la upa solo. Ele faia so la to ai anoita i le whalono. Awe we dali, so ia e te whaano anoa. Olo ua e whare na mia ua e loa. Tasi lua tanu whare alofa. Ai li mai au tau toga. Ua na mea e o umama mau totoga. Motu le vai o le senga o i kalo fai Sāmoa. O le sa fai mapo i le nei ngā luenga. E mai mau le ngā luenga sa pele i loa nganga. O le tupe lau tele ua fai lea mau whaona. So pele to pea oi ai no au tau tonga. O si o tau na mole o pisaya o. Ele pai no tale nua mani. Pili pili so manatu. Tau ina o. O le ana o le atu. Sa taloi o le usona toto. Te wia le tu malo. Oi whale alilie. Ia mapopo o le mea sililea. E mali e ai lo uloto. Oi la ulu me o le ae so lama whai whane le tawha. O le ae tala pulu i le awaka moe ai o le tama. Ai ai o ni a walo whatu mai a whaso poia. Mali a i mai ai. O lo solo solo e tofa. A tamulo ma tavalea. Ai le se sue sue pea. O se pua o se la au aina. O se la au whasaina. E o la ngai o le malapala. Talu oe e malo tau tala. A tamu e po o fea e au. Wale se ua lau a mio. Ua whitu minutu te einei le tu la
e sfulmantasi nei vaenga o le tae au, ma lo lava whaftai le whafonga mai bea i le tautua le si ufonga lau mua, ia tautua nana i fautuanga, ia mai se fo ionisi o vaenga tā ua be ona saunua i se tasi o le unanga le soifua maloloina mai le Pacific Health Service i le Hutt Valley, e tau longolongo pia i tātou ia ngai oinga ia mafufuanga fo ia au na tātou whaia ma muli ta ia o tātou tāpena ai mo le anga i atu i le tau malulul nei fo i tau sanga tau toa nā fo i le tui pui o le fulu o le aso mo aparila le nasa a matai ona tatala le tui e mai se lava mo i lātou o loo anga vaa i le tui e au noa mase tutongi e mawhai lava ona ele ngata o lau fōma ai. Ia ai ai fo i ia au onanga i whaletala vai o naung whain whaatino ai. E lei lava le whaafasili. Ia mwhai ngofi ona maua le awanoa. Whai le tui pui o le fulul nei fo i tau sanga. Ia mai se fo inisi o a fia i le ngase o le sela. Tau tuanana i whautuanga na. A whai e tau mawhatapaa. Ia tau mawhai tātou. Lea e tang fia le tapaa. E tau mamao ese mai manai tangata. Me se lava i nei whana witi o lo a fia i nei fo i ngase. Ia manai tangata mātutua. Ia te tau lava ona tātou mana tua i lātou. Ia pe a tang fia fo ia vaenga o le soifuanga. Nei vaenga tāua na o lo o wha amanatu mai pia mo tātou. Ile nei vai tau. Ia o tātou tāpena atu mo le tau malulu. O le lava o tātou wha alangoina. Ia ai o vaenga na o lo mwhaiona au mai le soifua malaloina i wha amanatu ai pia ia i tātou. Ina ia tau mamau i tātou mai ni tūlanga o ngaonga le soifua malaloina i ono o iai. Tui nā tu pia tātou wha awhiawhianga nei vaenga o le tai au. Se i Charles Fulmalua i ana whafonga le ia tātou tala fōu. Le tumaitai o Atalina, ma le pese o le rosa. Oh
to o malo poto. I tau mawhai nei on a po. Ta te mei a pēr ta vai tau popo. Eleni, Eleni, a whalai sili manongi. Eleni, Eleni, whakale sili manongi. Vai tali oe, is whaingai pai ai. Ai, ai, ai. Whaatau alosi whai malofa. O le manatu e o matou polonga. Atasi I matasi tai tau ila langi. Wale iloa e leo wangelua o I ai. Eleni, Eleni. A whalai whalei sili manongi. Ai, ai. Ori masi ma whapea ma puaa. Ele ngatai le tau ngatai ti wasaka. Tau ma whai nao leo ma mawha. Ui a tata pēr tato isi a tingi apa. Eleni, Eleni. A whalai, whalei, sili manongi. Sili manongi. Vai tali oe, is vai mai pai ai. Vai ai ai. Ai, ai. Sāmoa e matalasi. Ua sio mia elesami. Atu maungalanu lauava. Mewa I pia o tangata. Sāmoa lausa moa ea. Mea tua e lau. Pahamai e monilea.
se mea aua le popole e mamulu mai le pa mole mole lau Sāmoa lau sa moa ea mea tu ai lo pa mai e moni lea le aoro malo tali ilangi Sāmoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau o nai upu whaala e au se mane so tae au Sāmoa lo tawa ia sau lau Sāmoa lau sa moa ea mea tu ai lau pa mai e moni lea le aoro malo tali ilangi Sāmoa e ai malo au fatasi
Pesenga na mai le Leone High School, ia ma le pesele na ua o whaalongo wa e tautala mai le wala nisi o whawhiwhianga sa utou whafunga mai ai Sāmoa matalasi mai le whetu lima po le 5 stars ia ma le pesele na o le eleni mai le ava. Luas fulfitu minute te eleto lais fulmantasi. Ele whamoe moe talis fulma le lua ona awinatu leo tatou tala fou. Ia ona tu atolo leo le tatou whasalau ngai Sāmoa ili sunga ia ta Sesalem Sam na te whaawa wina se ia pa ia leito lai lua i la wauli o le nei aso e nei fuafuanga lau whainga luenga i whonutanga nei leito lais fulma le lua lea ua Toi ia ile suinga o le tatou pol kalame le nei aso ai o le a whaawa pena ia tatou whaafifianga se e Charles Fulua na whaafonga le ia tatou talfou. O le vava ia toi i le mata upu le tūlanga fo ili o le asbestos i o loa ia na whaatau mai i le Kmart e whai e ta alonga ta maiti ia o ngā laiti. O le ala ni mātua ia ua whaamoe e awele mata upu pe whai se tangi i le Disputes Tribunal. Ia mala fo i ua tawanau pe tau mawhai e whaasufi stangata po nisi fo i mātua na a fiel tūlanga lea fo i sawhia ngai malato ina ia whaapena fo ina tangi le awele tangi whaapea ina ia fo ile whaafitauli le a maise ona o one ia pe ia lanu fo ile whaatau mai le Kmart whaita anonga ta maiti. Ia o le Sāmoa ile asbestos e ia nei ainga ia e ia lato whanau i ia o onga a mata i whapefo inisia onga. Ia o le mela sa i sa tia i umame ta alo e whaonga e ta maiti tono a onga ia wa whaaleanga uma ka peta ia sa iei pe sui ka peta ia maa watu tanga ta whapito e whaia su e ngai tutonu o whale ma tutonu o whale a onga ia mafo angalal na le wa aveni tangia nisi o mātua i tono kalai stete ona o le tau mawhainga ina ia toe maua mai tupe ia na whaalu le whainga o su enga ma mea umalawa nei tupe mau ina i toi whaola mai la tau tupe o le mafo angana wa avele tangi ia e olo ave fo ini whaasea po o ni whaitionga e whaasanga e aveanga i matang i niso matanga luenga al malo e au fie tono o mataupu nei pe toi wawa aiele to la fono po solia fo i to la fono ina ia e whai ini swinga ia mawawe whai fo i se whai unga i to langa whaapea pe ila o le to langa na le olo o mātawina leia so ia o iene mātua ia o le wal avenei le tangi le Disputes Tribunal whaatitau i le alawa mtaapu toi whaola mai tupe na whaaluina ia ona u whaaleanga ina umame i whaonga e tamaiti ona o leo lea mai i le na whaatawina mai le Kmart e itu ainga ia ta ua elelei foi a tono le sauto whaafonga lava iai o whaasisi lato e mai se fo inisi o vaenga tala noil tato le tio e ile e iei oloana ta o le Kmart 14-piece sand castle building set o le blue magic sand o le green magic sand ma le pink magic sand o vaenga ia na whaatawina ma le Kmart o lo iei umai tonu le asbestos ia le sa whaatonu ina i fo i tangata na whaatawina i toi whaafo ia tu ia o loa ia ai o lo wale tu oi lava tangia ia mātua. O le ua awhatonu a le to las fulmantasi ia whaafonga mai i le pese o le whai pese fo i le signature choir ia ma le New Zealand Symphony Orchestra le sa whai lato konseti a whapesa e whaafonga mai ai i le fionga ia wpulea i Helen Moananu le sa whaatalanoa toi winga i la lato au fai pese le malato konseti le stasi neo pese sa ia whaatanga ina mwhuntai lungol tato le teo o le manol vaveao ia manisio whaafianga la mwhunau tau whaafonga mai ei ele nei taimio le tai au le tautua a le si ufonga lau mua mai porirua e titono Wellingtone.
lumana I elele ua makuai no ocho e asi mai ai awa fai si umi o tātou vala vala whatever for itu sanga Whaapatai tele ile nei lau lau wa whaava noa ina I lata whailoa inga Malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e whaava bau dawa inga Bea tātou mafuta whaatasi Via ile tama o ile langi Leisura elongani Yesu elona faa malama Mato e baba ilona faa sino manga E mana tua pula Aele mana tua faa leo O na ole ngangana Mafutanga ia whaau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo ua o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga Ale sili sili ese O lupe salva ese A ua pui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe pala Wa fatai ai leli Tanga e fola uno meisa Masisi anelona la Oh yeah Leisura elongani Yesu elona faa malama Mato e baba ilona faa sino manga Mana tua pule, aile mana tua whaala e o na ole ngangana Lo nau ta inga I asa o le whau Le mafutanga I a whaau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Tutu fatasi To mai shehua Ia tatu lau whanua Lea lefa E fushai O I tau
sau sau na. Lau hatu no pele, Sāmoa I lau konanga. Mua o tau sau, sei o whawhia whia. Tamai tinei ala maa, se ne matama o le heavy tama. Ala mai na I a lau wha a sau sau na. Lau hatu no pele, Sāmoa I lau konanga. Mua o tau sau, sei o whawhia whia. Tamai tinei ala maa, se ne matama o le heavy tama. Sumai runga, sumai na ia. Na ia I runga whamaro si tino. Whanano ai whoi mai suka. Sika mai whātope tope. Sa o le saila whamore mole relax mai loa. Tau na whāne sau luku kawhi. Fianga se filoi o fai pese le neitu la le tae au le utoi 2 minute na tane o sifunu mo le lua. Ta sifunu mo le lua ta te telefoua mai alea e ona kolosile o fasa launga I Sāmoa le sunga ta sesa. Tautua mai le teimina se pa ia le lua I le awa ule le so ia fa malo lava le ngā lulua I ngā lua mtiute o lo whenga iai. Nei whanau o lo iai awa onga e o te manatu ia o lo iai fo inisi o lo pisi lava le nei taimi fuafuanga fale ainga fale kalesia. O mawhile asa malolo nafi o le vasa po o le vasa o nei wa tae o le aso lulu a Stofias Frele o na mai alea o le nei vai aso iaso whainga luenga maso a onga o le manatua wha maua ne lau kalenda o le vai aso fau le aso lua le aso lima o mei ia o le Korea Expo lea po o le whaalinga lea o au pisi nisi ma mtanga luenga ma au nanga se whaia le te raupra arena I porirua ia e tā ua foile o te whanau, ia sa ili ma wawai nei ngā luenga, ia po ni a onga o e toi whawau oile o la o ina i maua I ngā luenga. O le awhare iwa tala I le whamoe moe se pa, ia le awhare le toru le awauli. Te le korisi o le awai, ia mo o e lava o lo e whawhomai e fiasiasi ai, ma nei fo le nawa inga tā ua. Te le yo o nanga whale o onga e mo. Tau sanga le na te ana o iai no matamata ina iai fo ile a onga o tiulu sa iai. Ia pe iai tata maiti e le leile o tiulu e mana o e. Ia wai o e matamata ai ma. Mai tau wai al tūlanga o le. Le fo I wha moe tā ua. Ia le o tātis fulma le lua. Ia usmai lol wha fonga I tātou talafou o le nei tūla. Wha maa lor on sa I le o tātou nus fulma le lua.
Talo falava I le nei fo I vaenga o telefon mai le si fonga o le lo mua, o le tala mua. O le pōna pō le na saini ai le ai o ni tele I le whenga inga sa loto tau whatau inga I le mao le malo ni sila ma le malo o initia. O le minsta o whatau inga ia Todd McClay le sa ia saini le amalienga I le wā ma le malo o initia. Whailo mai Todd McClay o le whenga inga le nei o le a tele ni wha amanuianga maua ai New Zealand. E le ngata ina o le a tele ai ngā luenga ai whaitau fia pidio na tā la o le a maua ai I o loa le tunu o le a whaatawina atu I maketi o initia. O le au ililinga o ai inga matulanga uma tusa o lea whenga inga o le a mawhaio na sila I ai matala no ina de tono o le parlemene I Wellington ma whaia iai I lana whaai unga I le talia ma le talia. Pei ona sila fia o loo te ele patia le New Zealand First I le whenga inga le nei. Ai o le ua umona whaai lo mai le patia le Labour lo lātou langalango ina o le nei whenga inga pe a o ina talanoa ina I le tonu o le parlemene. Ua se furu ono tau sanga o whaia I a talanoanga ma tau whainga le malo ni sila whaape ai ma le malo initia ina ia maua ma whaamautu se whenga inga whaape nei. O lo o tau whaamautu ia fuafuanga ma le tali atu o le matanga luenga le soifua malolo ina I le taunga tau le sua uma le penisini e pei ona iai mai o se vaenga o ia fuafuanga e ono si iti ai la o whainga o mata upu e whaafoe I lunga o fesa o ta inga tele vavave e pei o telefoni ma e-maili. Whailo mai le mtanga luenga o lo ngā lue whaatasi I la tau ma le pūlenga o whale mai le Health New Zealand ai whapea ai le whāmek ma isi au nanga ale soifua maloloina mo lea wha moe moe. Whaalia mai e se sui le mtanga luenga le soifua maloloina o lo ave le wha mua ina ia maua pea e tangata uma ia au nanga tau le soifua maloloina ai whapea ai fo I fuala au ma waila au e mana umia motonga fitinga. O le vaenga e lua o lo sila iai o le mana umia lea o le whaititia o le whaongaina o malo si angai pei o le sua uma le penisini I se whainga e le a whaina ai le tausinga ma le vaainga o ngase. O ia tūlanga e ono mo umia ai au nanga le soifua maloloina e whaia I fesota inga ia mea o appointments mo mai po ngase I lunga o fesota inga tele vavave e iai ia le telefoni ato fo I mataranoanga I video calls pe a tāla whengai. O le vaenga e tolu ma le whao ia fuafuanga ale mtanga ruenga le soifua maloloina e ono whaasoa soa ai ma pūlea le lei le whaongaina leo le sua uma le penisini mai o le awililinga o ia vaenga o loo talanoa ina pēa I le taimi nei. Whailo mai fo I se sui le mtanga luenga o loo ia le wha moe o le tele lava o nanga le soifua maloloina o le ata tau na ave I ai le wha mua le whaongaina leo le sua uma isi malo si anga ona o le mtawha I o le tausia o le soifua maloloina le lei o te ngata uma o le tunu o. Ua whaaria mai le pule nuu o Wellington e a Andrew Little e whaitau 4 miliona tā la le taua whaai o mea sa whaalega ina I le tono le lo mua mauna nuu tua oi I le taimi o le whaama winga lolo wao le tau talui nei. O loo whaatau sanga I nai e le li pule nuu ia tangata e mawhai o na wha mea lo whai nātu ia ni vanga tupe a to fo I manisi mea e awhi ai ni mea whale e feso soani ai I le to tele o tangata sa whaalega ina ala tau mea tō tino ona o tūlanga wha le tono le tau I lo longa ma tā whenga ma mawha sa haa fia ai I la tau. E se lau afe tā la I ala vai ngā tupe leo o wha atulanga ina mai le wha aputu ngā tupe feso soani le pule nuu le Mayoral Relief Fund e feso soani ai I tangata ma ainga sa I longa o na mawhatia ona o tūlanga o le tau I le vai aso taluai. Sa whailo mai foi e se sui al whalapo tonga o so soani I le Wellington City Mission o Murray Edridge
umi ase taimi whaato ato e fōi i le tūlanga masani ia le soifuanga o le tō tele o tangata ia sa i longa o nā whaina ia tūlanga wha le tono le tau na taia malavea i le lau mua. Nei ta ua fōi o loo mana o mia wawe le taimi nei ia se feso swani mo tangata nā whaina mai ia whaatalo sangai nā i le feso soni atu le tunu lau tele ina ia mawhai o na lātou whaatino ia ngā luenga feso swani mo e o loo mahuatia. Lata i le fase furu la whainga o ainga o loo feso swani ia i le Wellington City Mission i le taimi nei. Ai iai le manatu o le a whaau popo lea whainumela i nā iaso o lumana i nei. Sa whailo mai e le li pule nuu ia Andrew Little o loo tau whamautu pēr le tūlanga ao o whita mā whaina o whea ngai ma se vahenga o tangata i tonu o Wellington. Ai e iai le manatu e le vāo le fia se lauma le fia se fulu miliona tā la ia le tau wā whai o mea uma sa wha lenga ina i wha le tonu ia o le tau. O le so ua amata ai se asia singa tau loa i le United States o Amerika alana mai estete le tupu o Peretania tele ia sa lesa le tolu ma e hui ina o loo iai i Amerika ma Iran i se tau i le teimi nei a to ai fo i malos fo inga lea sa whaia whaasanga i se whaatasinga sa awai le Palestine Amerika ia Donald Trump ia ai wale mwhai o na tolo pōpe tau whiai ia lea wha moe moe mo le asi singa tau loa le tupu o sa lesa le tolu i le United States o Amerika. Wha aso le umi o le asi singa le nei le a whiai ia le masiofo ia Camilla o le wha moe moe ina ia sanga wha mautu inai malo ia pea le vā whialo rai o malo i lua i le tausanga le nei ua wha manatu ai le lua se lau lima se fulu o tausanga talo na maua ma wha vai le malo tuto tasi o le United States o Amerika. O lo wha moe moe wha ia se saunoanga le tupu ia sa lesa le tolu i le tonu o se tau o fianga o le fono whai tula fono po o le Congress a le malo o Amerika. O le saunoanga mua wha pēa sa whaia lea e Elisabeta a o soifua o hia. O le aso lulu taimi Amerika o le a malanga atuai i le ai o New York i le tupu ia sa lesa le tolu mo le masiofo mai o le ao la ua asi ai i le maa wha amanatu o le wha avelave fo le neina tupu le aso se fultasi o se tema e so lea ma se feilo inga ma le Palestine ia Donald Trump ma lona whaitua ai tawalunga i se taumawhitanga tele wha le malo mo le whainga malanga. Ai o le stofi taimi Amerika o le atu ua ai le whainga malanga le tupu ia sa lesa le tolu ma le masiofo i Amerika ai hanga i atu i Bermuda i le atu Caribbeane. E le temi nei, ua whaalia ia atunga lunga o le li polofesa o mata aupu tau le tula fono i le Universite o Waikato i le whaatetele pea o sa whainga whaaterorisi mai le tuanga vale ua tula i mai i le tonu o le United States o Amerika. O ia atunga lunga e mafua i le whaalavelave i le pole astona i taluai Washington lea sa osa fo ia i stangata wha o penga ina ia le taunga whatanga le asosial au dustala e ngānu lue i le tonu o le whale pai. Sa wha amatalaina e le li polofesa le nei o Alexander Gillespie e unu i ai le vaenga o onga o le tulafono o le Universite o Waikato o le tu ainga o se whainga e pei o na mori mawina i Washington i le pole astona ai o se osa whainga wha terrorisi mai le tūtau ngā vale o mea tau whai o malo. Whaamtalaina le ngana Peretania o se left-wing terror attack. Na ia ta wai sa ta tele ia i tu ainga o whainga i le vai tau o le afe iwa se lau onu se fulu wha solo mai ai i le afe iwa se lau fitu se fulu mai sa iai le manatu o le to tele ua le o toe iai ia i tu ainga o whainga i le taimi nei. Pei ta aina ta ua e Gillespie o le ua mai ta wina le toe tula i mai o ia tu langa i le taimi nei
tali atu ai le tu ranga vale I pulenga ma whai unga whai e tai wha o whai o malo o le tu tau matau. O isi tu a inga o sa whainga wha terrorisi wha penei e awhi ai whainga tau wha matau I e wha ingoina o le right-wing terror attacks ma ngai o inga e tau la mua ai I e tāpua inga wha le lotu I e taua o religious-based terror attacks. E pei ana sila fia, o le li Palestine o loo iei nei o Amerika ia Donald Trump, ua whaalua o na sao mai I ni tau mwhainga e tangata valeina o ie le tausanga I lua awe lua se funuma le whaa, ai lea o fiai, le ano anoa I o taimi, sa whaiai I ni whainga tau whaamatau e whaasanga ia te ia. Ta ua lai le li profesa ia Alexander Gillespie, ua mai tau ina le whaatupula ia o ngā inga nei, e tali atu ai I ni whaai unga mani ngā inga tai o le tu tau matau o mata upu tau I upu whai o malo I te tono le United States o Amerika. Sa whaalia fhoi e tā ua tele I tai o I tu e lua o mea tau upu whai Amerika o na matua mamafa ni ala tu saunoanga e tāo fia ma aua ai ne I to e sanga alia ni mai pēa ia I tu a ingo whainga o le whetau ai o I tu e lua ona o e senga o manatu ma talitanunga wha upu whai o malo. O le o whai lo mai e leo, o le tau lea ua masalomia I le wha le velave nei Washington e ngoa I a Cole Thomas Allen, tolus fultasi tau sanga o le soifua e mai le se tete o California. O le nei li e nganue whawhai a onga part-time, mai o le so, le o le atula iai o iei luma o le whaams nonga, mo le taimi mua. O lo maua fo I wha maunga le komisi o whai ngā pālota a Amerika. Sa whai e le nei li ia se fōa ai e luas furu rima tā la ia o ke topa o le lua awhe luas furu wha I le taimi o le su ngā tupe le komiti na sa I lia se leni mo le whaato sina o le pālota o le sui o le Parti Democracy mo le pālota o le tofi Palestine o le tamaitai lea o Kamala Harris. O le lipoti au pitola tamai nei e le malo New Zealand ua tangi ai le pa'u pēr I lalo la whainga o le suau ma le pensini pei taisa whaalia mai o ia swinga o tala whea ngai le lei ma le fuafuanga na iai mai le aise mea e ono whaapopole I nai le atuno. O whaino mela sa whailo mai le songofua e le tau o na sao le lei mai le nā teimi e o atu I le vailuanga o le sululu a tae ao. Na whaalia ai I ia whaamaumaunga o le pensini e limas futasi tesi ma le valuaso e le tau na whaonga ai. Ai o le suau po le diesel e fast futasi tesi toluaso o na umalea. Ma le suau uvalele fast fululima tesi ma le fituaso le umi o le supply o lo o iai le teiminei le tonu o le atunu. O lo o fia ia foi numela le suau ma le bensini ia o lo o mai ni va suau u se ono o le a tonu mai tonu ni sila ia so e lua o lumana inei ma leisi a fa inga e fa o va suau e to tolu nei vai aso ona tonu mai lea o le o fa ilo mai le minsta mo tu la fono fa tino le malo le Minister of Regulation o David Sāmoa e fa pea for ima le minsta o awala fela o inga ia Chris Bishop ia se fuafuanga e fa pe ua nofo sauni le whainga malo e ave ese matau fia ia le whaamanuina leo tu la fono whaapitoa mo ta avale mamafa ina ia ave so swani lea e whaasau ina i le whaonga ina o le suau e whaani swinga o tau whaatulanga e le teimina i le malo e whaatino pe a o ina se atu New Zealand I le vaenga e lua po o le phase 2 o le polkalame whaatatia mo le whaonga ina o pensini ma suau mai o ia vaenga e le tau na uma o na whaavasenga I le whaaiunga o le masina nei. Na tau fo I a whai o le a le mana o mia le se atu o le tunu I isi vaenga o le polkalame whaatatia le nei o lana winga e ma whai o na whaia ni suinga tūmau e tau whaaititi ai le a whaina o le tamau ainga I le mawanunga o le tau o le pensini ma le suau. Sa whaam whaina mai fwoi le li minstaia David Sāmoa
O tape nanga ia o lo whaia nei, e sa hau ni ai pe a whai o no se atu i a New Zealand i le vaenga lua po le phase 2 o le porka lame whaatātia. Ai e le whapea o lea ua sa hau ni le malo e whaia loa le turanga o le se atu i le phase 2 o le National Fuel Plan. E te ena malo si le vaenga wha au whai o le Greens, ia se fuafuanga le whainga malo so whaatasi, e whaatanga le sa i lio minerale i se onga ele whaasao ona o tūlanga tā ua i le talaanga o New Zealand. O le onga ele o lo a fia o se vaenga i te tonu o le lau ele whaingoina o le te wahi paunamu. O se tasi lea o ele e tolu i te tonu o New Zealand nei wa ave iai le puipuinga al whalapo tonga moa o onga matu maanga nuu malo o whaatasi le UNESCO mai ua ta uai o se World Heritage Site. Ai e pei ono ta ua o lea ua talia le malo New Zealand le tu inatu leo se pe mita e whaatanga ai o na whaia i te tonu o lea lau ele ni suenga mo ni minerale. O le pe mita ua whaia nei e ma whaia i la tou e umia lea pe mita o na whaia ni sa i linga o le lau ele e tu sole te le ma le se lau lima se furufitu kilomita whaata wha mai o so o se minerale o loo whaatanga o na sa ili ai se i vanga na ai le minerale ho nei ta ua o le uranium. Wha ilo mai e le lifai pule o le lisi e le Greens ia Steve Abel o ele nei ta ua o Heritage Sites e whaasao na whai ni sa ili linga ma ni suenga o ni minerale mai le tau o na suia ia lea tu la fono. Ai beitai o lea ua te tala le whainga malo o lo tu nei le foe ia lea sa. Sa ta ua foe le lifai pule le nei. O le tau sanga ilu afe se furulua. Lea sa ta o fia ai le pale mia sa iai o New Zealand i le nantaimi. Ia to o le Savili John Key. Le whaia leo se pe mita mo le sa ilinga o ni minerale. I le onga ele le nei o le te wahi ponamu i le motu i saute. Beitai o se whaalinga mai le minsta o ala manuia o lo o ye nei o Shane Jones na ia ta'wai wa ese ia le tūlanga wa iai le nei vai taimi o le soifuanga ma le tausanga e lua afe se furu ma le lua le asa wha iai le nafa ai unga le whainga malo sa tui le foe i le taita inga o New Zealand. Ta oe Jones ua mo mia le sa ili le lei o ala manuia uma e le ngata e so swani ai il tamao ainga ai o isi fo i mana onga masani o New Zealand ma ona tangata. E iai le talitununga o le leo o le tino maliwo se li i lea na maua i lea sa o le tangata lea sa leilo mai i se matawhanga i matu o Aukilani i le amatanga o le masina le nei o Aperila. Whailo mai i leo leo e whapea o leo audi o le sa pe tusa o le toe kuata i le tolu na maua i le tino maliwo se li i lata i le wafu i le taulanga i Kaipara i le Shelley Beach Road. O whanga solo nei i a ngā luenga masani i le tau whaamautu wina o leingo le nei tangata na maua a ena whaalia le leo o lo iei le lātou te tununga o le tangata le nei o ia lea sa leilo mai le vaenga o le tunuu i le aso se fulumaleiva o Aperila. Ua lipo te mai e le pūlenga o le sua vai o Wellingtone le toe masua foi i le sami o se vaenga o le sua vai palapala e le i wha mamaina. Na tupu le wha le tonu i le fiafi o le sa i le ngata i whale o le pitonu o Lyle Bay. Sa ngā lulu eile o whai ngā luenga i le tono fitia o le wha awi dauli na mafua ina ua poloka i le paipai se lau lima se fulu milumita le ai awala tuai le sua vai i le tonu o le pāmu i le nofuanga e wha mamaina i le sua vai i le Moore Point. Na wha ilo mai foi e le Wellington Water e le o se whaafi tauli tele i le wha le tonu sa iai mai na manuia tau mwhainga ma vave o na toi wha le iai i le pōlava o le so sa i le whaafi tauli a o lumana iai le aso malo lo le Anzac Day i le aso ngofua nafi. E ta alonga e kirikiti wha le vau malo na whaia ina le Black Caps a New Zealand le ta'alonga mua le series e tolu ta'alonga ta ilua sifuru ova
I le vā ma le aua Bangladesh, le olo o iai mo se lātou taamilu sanga I le taimi nei. O ai o lea tālonga ana pō na da tā mua New Zealand, maua o lātou ai se lau walu sefulua mai pē e ono, sa tuli e Bangladesh, mai na maua I ai toi lua ova na to toe. O lona lua lau tālonga o le series le nei e tolu tālonga I le vāo au lua, o le awhaia I le aso lulu o le vāia so nei. I whaipelenga whaalawao mā lo I le pānga mamafa, o lipotia mai le sa inia leo se whengainga, e whaiai se fuswanga I le vāleo o li I sa umia mua, ia le fusi o le siampini o le pānga mamafa le laronangi, o Anthony Joshua, whapea maleli o Tyson Fury. O le taitei whono o le kompani alapi ingo o le Saudi Arabia General Entertainment Authority o Turkey Al-Sheikh sa ia whaailoina mai le sainia o lea whengainga ma ia ta'wai o le a whaasaralawina le neifus anga I le taimi e whaiai I tu SS o le lalangi. Taimi nei e wholinga mai o le masina o Novema o le a whaataunu inai ia lea whoifus anga I le panga mafa. Whaiunga lea o talafau. Langi mama le soifo maua le whafonga lo tātua tunu uri nei foi wha o pōponga e nisi o tala I meo lo te tupulu tātua tunu I Sāmoa mōna nei foi aso. E whātau sanga le o whātulanga e whaanga solo le pōkalame le o whasoa swani mai ele malo yampani mo le lawe ina o soifonga o talavau ma whanau ma ia awhianga o whala au whaasaina le o lātou whātupe na ia pōkalame le iwa se lau tāla Amerika po le lanta tu le 2 miliona tāla Sāmoa. E nei fausia ni pōkalame ma whaanga yuinga ma whaonga ina e fōi ni vaenga tāla whiangai e pei o le vaenga le whaamasinonga ni pōkalame tau soifua maloloina. Pōkalame whaafau a toai ma pōkalame alamtanga luenga o leo leo. E whaofia tua I alo ma whanau lea whianga leanga o whala au whaasaina lo lato soifua. Wa whabangwina I reporti I os whainga alamtanga luenga o leo leo. O lo o maua mai e mawhanau lalo le se furma le 5 tausanga le mātutua. A o lefo I wasa solo ane nisi o a onga te tono le atunu. Ma o sila fwili UNICEF le whaatupengo nei pōkalame I le whaatawa I no tūmanga I whanua ea o ina ia tātou whanau I tutonu a inga no ma whioanga. Le fo e iei le malupui pui e le vainga I a li ma whaipule le au nanga whaatau le lea masao tama I tai. A siri lo le nā o pōkalame te tono so se e ka le sia li tu whalea nganga. Mai ole a ngā lulue whaatasi fo I lalo le nei pōkalame ni so matanga luenga le malo e una ia whaatasi ina ia iai so nao ngā. O le vaia so nei na wala awe luma le whaamasinonga le mata opo o lo tangi e se li whaasalau o lo au maui ni usila le temi nei na whauru mai le whaamasinonga I Sāmoa lana tālo sanga e whaasanga se urunga li I whaasalau fo e ana le pōkalame o le maoto vi inga mai au se tālia. Tole a fōsa I a tole a fōa, ma ai nuu ilinga no sa vai naia. Na tālo sanga I le lo I au lo tūlai mo tole a fō ma ai nuu, ina ia whaaleo ngā ina mōria ngā lo whaasanga ia I la ua, I le whaia leo ni whaasara lau ngā whaaluma luma e a whia le tamari ango se tangata. E whao ngā ina I masini ma whaasara lau ngā whaono pō nei lunga o pengta whaai langi. Pei tai e leo ma whai ana malanga mai le ana le tangi I Sāmoa, e tu lai le whaamasinonga. Ai na tālo sangala na lo I Sāmoa nei, e whao ngā wheso ta inga whao no pō nei e whaatino mai ela na mōni mau I upengta whai langi, e au no mane malanga mai I Sāmoa. Pei tai e leo talieina ma te ena le tū te e lea tālo sanga. Mai te tau lava o le malanga mai I Sāmoa, e whaatino le le eila na mōni mau. Ma o tui nā tua e le whaamasino I lo ia I tū e lua, e nei tu I nā tu uma whaamtalanga e whiu I nā wina I ala mau. E mai lawa le whaamasinonga, wa tālo sanga foi I alo I o lo tu la e moli tua leo leo,
E le mata au po le tamaitai tu se solo ia papali i sia whekeo, ina ia whaonga ina mō ni mautus tu sia. E whaatatau le mata au po lo tua ia ai le tamaitai ia Lisa Marie Schmidt. Peo na sila fia, wa maliu le tamaitai ia papali i sia whekeo, au tau fia i pēr lawal tu ese tan malala e tādi ai le wala aunga malwhanga solongo le ni mata au po. Ai ese fulmaliva mōdi anga o loo tua ia e le tua leo leo le tamaitai ia Lisa Marie. E lona whaia lo ni whaamtalanga wa taitai se na ai le to tele. E whaasanga lea i lesa a vea mapāre mia le fionga fia mea nao mi mata awha. E leo toi pōma le le tusi na tusia le tamaitai ia Lisa e a uina atu i le au mamaru le maro Sāmoa. Ma le kopi i lesa a vea makomisina o le matanga luenga o leo leo au a paulongo i tino Filippo. E lua vai aso watu i nātu e le whaamasino i le tū te te e tali atua i le tālo sanga a le tū tangi. O le vai aso neile wa iele fuafanga e toi taliu mai i le antanoo le fionga le teitai, le fionga le pāremia la auli le maale tōpala te Valfosi Schmidt, maila na si ngase le o sa vali atu i le lua vai aso na sa ili tonga fiti atua i New Zealand. Na whaamau ni mai e le fionga i le sui pāremia i le whailo inga malau tu stala le vai aso ua mawai, mo le pola ana rosa ane mōni o. O lo whai pēr ma update i a status, ia o lo o manuia lava le fionga le pāremia, so longa leia na tonga fitinga, ia o lo ia i fofuanga e toi taliu mai le atunu i le vai aso fo, ia o lo so longa leia whaatinonga wan tonga fitinga. Pei tai le o mautu mai se aso e tau nuu mai ai, pe lea i foi. O tala fowia, anga leitele le tua i fōwhanga la whianga e malo tātua tanu le nei aso,